शुणु शुणवे भी बहुत शुद्धिकरण हम बुझिपारे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता आज आम पढ़ुचे 18 अध्याय शेष अध्याय 18 चैप्टर 18 अध्याय आम 4 भाग पढ़ुचे 2 भाग आम पढ़ी सारे 20-40 श्लोक आमर समापन हो सारी। आज आम प्रारंभ करवा थर्ड सेक्शन रू को आम अलग अलग सेक्शन 2टा सेक्शन कवर हो सारा। प्रथम सेक्शन रे जदि मन अच्छी आम चर्चा करते कर्मयोग ज्ञानयोग विषय चर्चा करते भगवत गीतार प्रथम कर्मयोग ज्ञानयोग विषय। तापर पूर्व क्लास रे आम जदि चर्चा करते सेक्शन 2 रे आम चर्चा करते गुण 3 प्रकार गुण विषय चर्चा करते मन पड़ुची सतगुण रजगुण तम गुण आम सब चर्चा करते सेकेंड सेक्शन रे। सेठी आम 14 नंबर अध्याय भी गुण विषय आम पढ़ी 17 नंबर अध्याय भी गुण विषय पढ़ी। तो गुण जाक बड़ विस्तृत भाव में ज्ञान 3टा गुण रे कौन कौन अच्छी धृति तपस्या ये सब 3टी गुण रे सब आम चर्चा करते। आज तृतीय सेक्शन रे आम चर्चा करवा 41 नंबर श्लोक आग को बढ़िया आम 41 रु 60 जाए आज पढ़ा 20टा श्लोक पढ़ा। तापर परवर्ती रविवार रे 61 रु 78 समापन हो चैप्टर। तो आज कौन पढ़ा आम जोगा लेडर आम चर्चा करते जोगा सीढ़ी सीढ़ी चढ़ी 5 चढ़ी सीढ़ी आपण मैंने सीढ़ी गोटे गोड़ तले देवे आ गोटे गोड़ उपरकू देवे से गोड़टा काढ़ी उपरकू नेस देवे एमती चढ़ी चढ़ी जाती ना। सेमिति ये कॉन्सेप्टटा अच्छी सकाम कर्मयोग प्रथमे करेंगे
करू करू जेतेबेले हृदय टिके शुद्धिकरण हैला नेक्स्ट सीढ़ी को चढ़िबे निष्काम कर्म जोग सकाम रु निष्काम निष्काम टिके समय करिले तापर पांच नेक्स्ट चढ़िबे कोन ज्ञान जोग टिके करिले तापर हृदय शुद्धिकरण हैला नेक्स्ट चले अष्टांग जोग टिके करिले हृदय शुद्धिकरण तापर भक्ति जोग तो एटा गोटे सीढ़ी बुलिया एटा गोटे कॉन्सेप्ट ताको एमिति भी बुझा जायछि जदि डायरेक्ट भक्ति जोग करले आपण भाग्यवान वैष्णव संग मिले डायरेक्ट भक्ति करें ए सबू पांच चढ़ा दरकार नहीं साधारणतः लोक मैंने चढ़ी था जहाँ जना ना हीरा कौन प्रथम पत्थर देखला ए पत्थरटा केते बढ़िया है गोटे लुहा देखला ए लुहाटा केते बढ़िया है पत्थरटा फोपाड़ी दब लुहा खेला लुहा पर गोटे रूपा देखला ए रूपाटा केते बढ़िया है लुहाटा फोपाड़ी देला रूपाटा धरी खेलुची तार सुना देखला ए सुनाटा केते बढ़िया है रूपाटा फोपाड़ी देला तार सुना खेला आ कि हीरा देखला अरे हीराटा केते बढ़िया है सुना भी फोपाड़ी देला तो यहाँ हूँ गोटे 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 उपरको चढ़ुंट आ जदि जहाँ को आपण भाया भाग्यवान लोक जहाँ हाथ में प्रथम हीरा धराई कौन पे हीरा फोपाड़ी हीरा जदि मिल जाए भक्ति जोग ताकू जाबुड़ के धरतु आ जहाँ को मिलनी कृष्ण कहते सकाम कर्म जोग निष्काम कर्म जोग ज्ञान जोग अष्टांग जोग से सब भक्ति जोग को आसो यहाँ कहते जोगा लेडर बा जोगर पाहाच गोटे गोटे पाहाच सीढ़ी चढ़ी चढ़ी जाऊँच कनसेप्ट बुझीपारे तो आज सेक्शन टाइम यहाँ चर्चा करवा आज जो आम 41 नंबर श्लोक रू चर्चा करवा 60 नंबर श्लोक भगवान जोगा पाहाच कहते केमिति व्यक्ति प्रथम सकाम कर्म जोग करला तापर सकाम कर्म जोग ऊपर को बढ़ला निष्काम कर्म जोग गला तापर निष्काम कर्म जोग ऊपर को बढ़ू ज्ञान जोग को जाऊँगी तो गोटे 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 पांच बढ़ी बढ़ी केमती जाऊँगी से कॉन्सेप्टा भगवान बुझाऊँ समस्त बुझीपारे कौन आज आम पढ़ाई जाऊे ओके चलते स्टार्ट करवा श्लोक नंबर 41 तो भगवान आम तीन गुण आम देखिले तीन गुणर तीन जो वर्ण अच्छी ता विषय कहते तीन वर्ण कौन ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तपः शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः स्वभाव प्रभवैर्गुणे। अनुवाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र माने सेमानंकर गुण कर्म अनुଯାୟୀ परिचित हुଅନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। हाँ सकाम कर्म जोग आरंभ करें कहवाटा वर्तमान बुझीपारे तो आम तीन गुण तुमको कहली अर्जुन तीन गुण कहल सत्व गुण शुणिले रजगुण शुणिले तम गुण शुणिले तो ये तीन गुण कहबार उद्देश्य कौन अरे तीन गुण को लेकिन वर्ण तैयारी वर्ण आसला कौटू चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म स विभाग स भगवान जो कहते एमती मन इच्छा करदेना ये तीन टा गुण रे लोक जो गुण रे जेमिति अछंती तांको हिसाब रे वर्ण तैयारी हिची जे सत्व गुण रे अछि से को वर्ण ब्राह्मण वर्ण रे रहइबो सत्व सफा सुतरा तपस्या पूजा पाठ ताको भल लागिबो बुझी पारले जे रज गुण रे अछि से को गुण रे रहइबो क्षत्रिय गुण रहइबो मार धड़ पाटी तुंड ताको मजा लागिबो करिया पय के टिके कोन कहि देला कि देखो फाइट स्टार्ट हे गेला तार रज गुण व्यक्ति राजसिक सत्व रज तम वैश्य वैश्य को गुण रे रहिबो वैश्यटा ये रज गुण भी टिके रहिबो तम गुण भी टिके रहिबो टिके काम करिवो टिके मजा करिवो अळुसा भी रहिबो टिके वैश्यटा सेमिति रहिबो बुझी पारले 4 मास फसल करिबा आ 4 मास सोइबा आ किसी काम दरकार नै रे बाबा वैश्य तार से गुणटा सेमिति अछि रज गुण टिके रहिबो तम गुण टिके रहिबो क्षत्रियटा टिके रजगुण भी अच्छी प्रोमिनेंट किंतु सत्वगुण हल्काटा रहिबो क्षत्रियर टिके राजर्षि भी थांती देखंतु राजा माने पूजा पाठ भी करि थांती शास्त्र भी पढ़ी थांती तो सत्वगुण भी टिके रहिबो किंतु 90% कोन रहिबो रजगुण रहिबो क्षत्रियर आ ब्राह्मणटा शुद्ध सत्व से खाली सत्व रहिबो तार आ राजसिक रहिबोनी रहिला कोन तम गुण सेटा रहिला शूद्र
ଶୂଦ୍ର କୁ ଖାଲି ଦରକାର କୋଉଠି କାମ କଣ ଦେଇଦିଅ କାମ କରି ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ କାଲି ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି ନା, ଆମ ଏଇଠି ଗୋवर्ଦ୍ଧନ ଇକୋ ଭିଲେଜରେ ଆଖପାଖରୁ ଲୋକରୁ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 5 ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ସେବା କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଆସିକି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଥାଏ ମୁଁ, ମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ଟାଇପର ସବୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରୁଥାଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲମ୍ବର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ଲେବର ସବୁ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କାମ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଛିଡା କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ କି କାମ ଏତେ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆରେ ପଇସା ଡବଲ ଦଉଛି କାମ କରିକି ଯାଅ। ସେ କହ କଣ ପାଇଁ? କାମ ବେଶୀ କରିବି। ଆରେ ପଇସା ତମେ ମାସ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତମେ 300 ପାଉଛ, ମୁଁ ତମକୁ 600 ଦେବି, ଏଠି କାମ କରିଦିଅ। କାରଣ ମତେ ଟେନସନ, ଜଲ୍ଦି କାମ ହବାର ଅଛି, ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଦଉଛି କାମ କର, କାମ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେତିକି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ପଇସା ଡବଲ ଦେବି। ବୋଲେ ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଭଗବାନ ଚିଟିଂ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଦିନ ମଜୁରିଆ 300 ମିଳିଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ହେଇଗଲା କି 150 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇବି ଆଉ 150 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବି, ହେଇଗଲା ତ। କାମ କଣ ପାଇଁ କରିବି ବେଶୀ, କାମ କରି କଣଟା କରିବି। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ ନା, ରବିବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ ବି ଆସିବେନି କାମ କରିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରୁଛ ରେ ବାବା? ଆରେ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ମଦ ଭାଟିକୁ ଯିବୁ ପିଇବା ପାଇଁ ସେଇଠିକୁ। 6 ଦିନର ଯୋଉ ପଇସା କମେଇକି ଯୋଉ ବଳିଛି ପଇସାଟା, ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରବିବାର ଦିନ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯେତିକି ପଇସା ବଳିଥାଉଛି ରବିବାର ଦିନ ସବୁ ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନକୁ ଶୂନ, ଘରେ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନକୁ ପୁରା ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଆସିଯିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ଯାହା କହିବେ ତାହା କାମ କରିବେ, କାରଣ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି। ତ ଇଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଶୂଦ୍ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଭାବି ପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦବ, ତାଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇବ, ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତମ ଗୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ଯେତିକି ପଇସା କମେଇଲେ ତମ ଗୁଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏ ତାମସିକ ଶୂଦ୍ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ସେଥିଲାଗି ଏ 3 ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମ ସେଇ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଏଇଟା ମୁଁ ସାଧାରଣ ଏମିତି କହିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବେ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଜଣେ ଲାଇନରେ କଲା ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସିବନି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁଠୁ ପରେ ସେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ କହିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମୋ ଦମ ତପ ଶୌଚମ୍ ସମୋଦମସ୍ତପ ଶୌଚଂ शांतिर आर्जवम एव च क्षान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानम विज्ञान अस्तिक्यम ज्ञानविज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ଅନୁବାଦ, ଶାନ୍ତ ଭାବ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ତପସ୍ୟା, ପବିତ୍ରତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସାଧୁତା, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧର୍ମ ଭାବ ଏସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଏହିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। And ସମ ମାନେ କଣ? ସମାନତାରେ ସବୁ ଦେଖିବ। ସମ ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବ। ସମ ଦମ ମାନେ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଦମନ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ। ସମ ଦମ ତପ ମାନେ କଣ? ତପସ୍ୟା କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଟେନସନ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣିକାର କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ। ଦେଖ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଜଏନ ହଉନା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହୁଏ। କଣ? ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା। କାରଣ ବାହାରେ ସବୁ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିକି ଆସ, ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଆସୁ ଆସୁ ସକାଳେ 3:30 4ଟାକୁ ଉଠିବ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ। ବାହାର ଲାଇଫ ଅଲଗା ଥାଏ ନା, ଲେଟ୍ ହୁଏ ସବୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ସତ ଗୁଣରେ ଥାନ୍ତି ନା, ଏ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରି ଦିଅନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିବନି, 2-3 ମାସରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡିବେ, ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଥିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜଲ୍ଦି ତ ନିଦ ତାଙ୍କର ଆସିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିବାଟା ବଡ ଟେନସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ସତ ଗୁଣରେ ଯିଏ ରହିଲା, ତାକୁ ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଲାଇଫଟା ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ରିଲେଟ କରିପାରିବେ। ସାତ୍ବିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡିବେ, ତାଙ୍କର ଆହାର ବି ସିମ୍ପଲ ଥିବ, ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡିବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଜପ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ କାରଣ ଅନୁକୂଳ ଭକ୍ତି କିଏ ବି କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏଠି କହୁନି କି ଭକ୍ତି କରିପାରିବନି, ରାକ୍ଷସ ବି ଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ଜଗାଇ ମାଧାଇ କରିପାରିଲା, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କରିପାରିଲା, କୋଉ ଗୁଣରେ ଥିଲା? ତମ ଗୁଣରେ ଥିଲା ନା, ସେ ଥୋଡି ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଥିଲା।
भक्ति असंभव नहीं, भक्ति संभव। को पात्रता भी थाउ, को गुण भी थाउ, को जाति थाउ, समस्त करि परिबे। किंतु जदि जने सत्व गुण अच्छी ताको अनुकूल होता है, साहाଯ୍य होता है, सपोर्ट सिस्टम भल थाए, सेटा बुझिया चेष्टा करंतु हेले। एटी एमती बुझंतुन कि या भक्ति भल हो गला तापे खराब हो गला, सेटा भूल धारणा। भक्ति समस्ते करि परिबे, किंतु एटा सपोर्ट सिस्टम टिके भल थाए, अनुकूल थाए वातावरण। समो दम तप शौचम, शौचम सफा सुतरा रहिबो, शौच रहिबो। बाथरूम गला माने गाधे के आसीबो। तम गुण लोक बाथरूम पळेबो गाधेबोनी, एमती कपड़ा पिंधि के पळेबो कुआडे भी, ए मुची रहिबो सब बेले। किंतु ये बाबा सफा सुतरा, गोड़ हाथ धोइबो, परिश्रा गले गोड़ हाथ धोई के आसीबो। तम गुण व्यक्ति धोइबोनी, सेमती का परिश्रा करी पळा आसीला। तो ए सब सिंपल सिंपल जिंस शौचम माने ए सब को सूची बोली कहा जाय था। शांतिर आर्जवम, शांतिर माने कोन सहनशीलता। जदि किए कौन टे कही भी देला ताकू सहन करिवो। ए तुम सब हरे कृष्ण वाला कौन चलछि, कौन पुस्तक बांटुछ, गीता बांटुछ, कमिशन मिलुछि बोधे प्रभु जी। ताकू तासे झगड़ा लगी किछि फायदा नहीं, चुपचाप सही के हरे कृष्ण करके आगू बढ़। कारण आपको सेवा करिवार अछि, 10 लोक 10 जन कहबे, का सहित झगड़ा करिवे। शांति क्षत्रिय सही पारिबनी, से कहला गीता परे बांटिबी, गीता साइड रे रख रे, तू कौन कहलु मो, धूड़ धाड़ झगड़ा से चल। तार गीता गला से दिन बांटिबाटा, तार झगड़ा करके मंदिर आसियो। ए काई झगड़ा कला, प्रभु जी एमिति कहला मते, ता दांत भांगी देछि, आ ता जीवन रे केबे कहबनी। कौन भाबुछि मते कहबो एमिति, ता बापार पैसा नै कि बांटुछि, मते काई से कहबो। बुझि पाले, एटा होछि क्षत्रिय। ताकू एमिति सेवा देबे, से सेवा कम मेवा करके आसीबो। तो ब्राह्मण से कहले भी मुंड नोई कि ताकू सुनि कि करी पळा आसीबो। सेति लागि शांति, शांति माने सहनशीलता, सहनशीलता। आर्जवम, आर्जम माने आर्य, आर्य माने आर्य संप्रदाय कहते ना, आर्य संप्रदाय माने सत कथा कहबो। आर्य माने जे सत्य रे छिड़ा हिते ताको आर्य बोली कहंती। अर्जुन को कृष्ण कहउचंदी आर्यम, माने जे सत्य रास्ता रे छिड़ा हिते। ब्राह्मण केबे मिछ कहबोनी, केबे मिछ कहबोनी, से सब बेले सत्य कहबो ब्राह्मण। बुझी पाले। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, ज्ञान माने शास्त्र पढ़िबो, गीता भागवत वेद पुराण शास्त्र भल भाव पढ़िबो, ज्ञान पठन पाठन। विज्ञान शास्त्र को पढ़िबो, शास्त्र को अनुभव भी करिबो, खाली मुंडरे ज्ञान रखिबोनी, घोषा पाठ नहीं। शास्त्र को पढ़ी कि शास्त्र को हृदय रे अनुगम करिबो, ताकू ताकू कहंती विज्ञान। बुझी पाले। ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम, आस्तिकम माने कोन, आस्तिकम माने विश्वास श्रद्धा, शास्त्र ऊपर तार श्रद्धा मध्य रहिबो। एमती नहीं कि खाली पढ़ी देछि ना को खाली मन रखी देछि, खाली काम को किछि नाही, सेमती नाही। जहा पढुछि ता ऊपर श्रद्धा रहिबो शास्त्र ऊपर। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, एई परि तार कर्म सब गुडी को ब्रह्म को अर्पण करिवो। ब्रह्म को माने जगन्नाथ को अर्पण करिवो, दारु ब्रह्म जगन्नाथ। ब्रह्म को तार सब कर्म को अर्पण करिवो, ताको आपण ब्राह्मण कहंती। ब्रह्म जानाति इति ही ब्राह्मणः। ब्राह्मणर परिभाषा कोन, ब्रह्म को जे जानिछि ताको ब्राह्मण कहंती। ए होची सब ब्राह्मणर लक्षण, जे कि सत्व गुण रे थाए। ओके, जीवा नेक्स्ट वर्ण कोन, 43 नंबर श्लोक रे पढ़िबा। क्षत्रियर कोन कोन तार कर्तव्य थाए, से कोन कोन करि थाए क्षत्रिय, जे टिके राजसिक मोटा मोटी रहिबो 70-80%, 10-20% सत्व गुण रहिबो। ये क्षत्रियर जनरली इमिति थाए। शौर्यम तेज धृतिर्धाक्ष्यम, शौर्य तेज धृतिर्दाक्ष्यं, युद्धे चापि अपलायनम, युद्धे चापि अपलायनम्, दानम ईश्वर भावश्च, दानम् ईश्वर भावञ्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ଅନୁବାଦ, ବୀରପଣିଆ ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସାହସ, ବଦାନ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରଭୃତ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ଏହି ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। क्षत्रियर गुण कौन, शौर्यम, शौर्यम माने कौन, साहस, डरिवनी काकू, मरीजीव पछे डरिवनी काकू, एटा क्षत्रियर गुण। ब्राह्मण डरिव, बुझी पाले। आपण जता कोन कहिबे से हरे कृष्ण करंतु करंतु साइड की पळेव, से बुझी पाले। क्षत्रिय जीवनी ता मुंड पछे कटि जीव, छिड़ा हो, से डरी मरिया को, से डरिवनी क्षत्रिय। रक्त को देखले ताको मजा लागे, बुझी पाले ना। हमर जने
ଇଏ ଥିଲା ଆମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଅଛି ଆର୍ମିରୁ 15 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ବାହା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଏନ ହେଇଗଲେ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ ହେଇଥିଲେ 17-18 ବର୍ଷକୁ ପାଠ ପଢିକି ସିଧା ଆର୍ମିରେ ଜଏନ ହେଲେ। ଆର୍ମିରେ ଥାଏ ନା 15 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ 35 ବର୍ଷକୁ ତାର କଣ ହେଲା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଚାକିରି କଲା 15 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ 35 ବର୍ଷରେ ଆସି ସିଧା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଏନ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଇଏ ସବୁ କଣ ଆର୍ମି ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା ସେ ଭାବଟା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ କଣ ମିଶିକି ଆମେ ସବୁ ଯାଉ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନ ହେଇଥିଲି 20-21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଇଏ 35 ବର୍ଷର। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ବଡ ଆମଠୁ ନା ଯେତେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ସମାନ ରେସପେକ୍ଟ ବି ଥାଏ। ଜଏନ ହେଇଛୁ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ଥରକ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବୟସରେ ବଡ ନା ତ ଗୋଟେ ଆଦର ଥାଏ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କହେ। ସେ ମୁଁ ଦେଖେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଏନ ହେଲେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ ଆମର। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କଣ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଆଜିକାଲି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆମ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କଣ ଆପଣ ଭିକ ମାଗିବେ ମଧୁକରୀ କରିବେ ଯାହା ମାତା ଘରେ କିଛି ଦେଲେ ସେଇଟା ରୁଖା ସୁଖା ଖାଇକି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିକି ରହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମର। ତ ତା ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଜଏନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ସତରେ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଏମିତି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିପାରିବେ କି? ଯେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଚାକିରି ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାସକୁ କାହାର 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଦରମା ଏମାନେ ସବୁ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ରହିପାରିବେ କି? ଭିକ ମାଗି ପାରିବେ ଏମାନେ? ଯେ ଭିକ ଦବା ଲୋକ ସେ ଭିକ ମାଗି ପାରିବ? ଏସବୁ ବଡ ଜିନିଷ ନା ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ ଆଶ୍ରମ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାଇକି ଛାଡିଦେବେ। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିବ ମୋବାଇଲ ନଥିବ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ପାଖରେ। ମୋବାଇଲ ପଇସା ଏଲାଉଡ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଡିପୋଜିଟ କରିବେ ଆଉ ଖାଲି କପଡା କିଛି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମେଡିସିନ ଅଛି ମେଡିସିନ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓଡିଶା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଯାଇକି ଛାଡିଥିବେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କି ତାମିଲନାଡୁ କୋଉଠି ଛାଡିବେ। ତାମିଲନାଡୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଯାଇକି ନର୍ଥରେ ଛାଡିବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପଞ୍ଜାବରେ ଛାଡିବେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଡିବେ ଯୋଉଠି ଆପଣ କାହାକୁ ଜାଣିନଥିବେ ଅଜଣା ଜାଗାଟା। ତ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପର୍ୟାୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସେ ରହିବାର ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବହି କିଛି ଦେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ବହି ବିକି ପାରିବେ ସେଇଠି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଇ ପାରିବେ ପାଇପାରିବେ ଭିକ ମାଗି ପାରିବେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କରତାଳ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବେ କୋଉଠି ବି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲାଉଡ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏକା ଛାଡିବେନି 4-5 ଜଣ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଛାଡିବେ ନହେଲେ ଏକା କୁଆଡେ 4-5ଟା ଗ୍ରୁପ କରିକି ଛାଡିବେ। ଆଉ ଶୋଇବାଟେ ବି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇବେ ରାତି କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଶୋଇବେ କୋଉ ଗାଁରେ ଗଲେ ଏମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଏଟା ବଡ ତପସ୍ୟା ଥାଏ। ଆଉ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧା ପିଲା ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ମାସ ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇଥିବୁ 20-25ଟା ପିଲା ଆଉ 10ଟା ପିଲା ଥିବେ ଆଉ 10ଟା ବାବା ଘରକୁ ଗଲି ମୁଁ ଚାକିରି ଭଲ ଥିଲା ସେ ଚାକିରି ଆଉ ଥରେ ଜଏନ କରୁଛି ଯାଇକି। ତ ଅଧା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଠୁ। ଏ ପରୀକ୍ଷା ଟା ବଡ ଟିକେ ତ ଆମର ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମର ଏଇ ଆର୍ମି ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନୂଆ ଜାଗା ମାନେ ନୂଆ ଜାଗା ଡରି ଡରି ଯିବେ ନା ଭାଷା ନୂଆ ଲୋକ ନୂଆ କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କଣ କହିଥିଲେ ବି ଚୁପ ହେଇଯିବେ ନା କାହା ସହ ଥୋଡି ଝଗଡା କରିବେ ନୂଆ ଜାଗା ନିଜ କହନ୍ତି ନା ଆପନେ ଗଲି ମେ କୁତ୍ତା ବି ଶେର ହୋତା ହେ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଗାଁରେ ଆପଣ ବାଘ ବାହାରେ ଯାଇକି ଥୋଡି ଦେଖେଇବେ କି ଦିଟା ପିଟିକି ଛାଡିବ। ତ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ତ ଇଏ ଆମ ଆର୍ମି ପିଲାଟା ଆମ ସହିତ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଫାଦଲାମି ଟାଇପର କଲା ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଆସିଛନ୍ତି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମଜା ମସ୍ତି କଲା ସବୁ ମଜାକ ଉଡେଇଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିକି ହଁ ଠିକ ଅଛି କିଛି କହୁନୁ। ଇଏ ଆର୍ମି ପିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲା ସିଏ ତାକୁ ପୁରା ଏମିତି ପିଟିଲା ଏ ଭଗବାନ ସେ ଟିକେ ମଦ ପିଇକି ବି ଆସିଥିଲା ମଦ ବୋତଲ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ପିଇକି ତାକୁ ଏମିତି ତାକୁ ବଜେଇଲା ପିଟିଲା ଧୁମ ଧାମ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ପିଟିଲା। ସେ ମଦ ବୋତଲ କଣ କଲା ସେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କହିଲା ମର୍ଡର କରିଦେବି ତତେ। ସେ ମଦ ବିକି ସେ ମର୍ଡର କରିବୁ ତତେ ଏବେ ମୁଁ ମର୍ଡର କରୁଛି ସେ ମଦ ବୋତଲ ଧରିକି ତାକୁ ଏମିତି ପିଟିଲା ତାକୁ ଇଏ ଡରୁନି ବି ଇଏ ଗୁଳି ମାରିକି ଫାୟରିଂ କରିକି 1000 ଲୋକ ମାରିକି ଆସିଛି ଆକୁ କେ ମର୍ଡର କରିବ। ଇଏ ତାକୁ ଏମିତି ପିଟିଲା ସେ ମଦ ବୋତଲ ଛିଡେଇକି ସେ ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ଶୁଏଇ ଦେଲା ତଳେ ପିଟି। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଟାଇ ହବ ସବୁ ଲୋକ ତା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ଏଇଠୁ ସତ କଥା ସବୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ବାଟେ କି ଏମିତି କେହି ପିଟିଛି ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଗାଡି ଏଇଠୁ ନିକା ଏଇଠୁ ବାହାର ଏଇଠୁ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମକୁ ପିଟିବେ। ପୁରା ସେ କହୁଛି ତମେ ସବୁ ଯାଅ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ମୁଁ କହିଲି ପାଗଳା ହେଇଗଲା ଇଏ ପୁରା
ତାକୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଧରିକି ତାକୁ କାର ଭିତରେ ବସେଇକି ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି ଥାନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ମାନେ ସେ ଭାବ ତାର କେତେ ଡେରିଂ। ସେ ମତେ କହୁଛି ତମେ ସବୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଅଛି ଦେଖିନେବି। ଏକା ସେ କୋଉ ଦେଖିଦବ କିଛି ତା ହାତରେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲାଣି କି ଲୋକମାନେ ତାର ପୁରା ପଲଟନ ଆସୁଛନ୍ତି ମଦୁଆ ପାର୍ଟି ସବୁ ପିଟିବା ପାଇଁ। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏକା ଦେଖିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ପାଗଳା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ 3-4 ଜଣ ଉଠେଇଲୁ, କାର ଭିତରେ ବସେଇଲୁ, ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ସେ ଗାଁ ଛାଡିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏମାନେ ଡରନ୍ତିନି। ଶୌର୍ୟମ୍, ଶୌର୍ୟ, ମରିଯିବେ ସିନା ଡରିବେନି। ଶୌର୍ୟମ୍, ତେଜ, ଧୃତି, ଧାକ୍ଷ୍ୟମ, ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯୁଦ୍ଧେ ଚାପି ଅପଳାୟନ, ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ପଳାୟନ କରିବେନି, ଅପଳାୟନ। ଯୁଦ୍ଧର କେବେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବେନି। ଯଦି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମାନେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ସେ ମରିଯିବ ପଛେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବନି। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଦାନମ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ମାଗିବେ ଦାନ ଦେବେ। କର୍ଣ୍ଣ ଦାନୀ ଥିଲା ନା, କର୍ଣ୍ଣକୁ କିଛି ମାଗିଲେ ଦଉଥାଏ। ଦାନମ, ଈଶ୍ୱର ଭାବ, ଏମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଭାବ ଥିବ। ଛୋଟ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଭାବ ଥିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଛି, ରକ୍ଷା କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଥିବ ତା ପାଖରେ। ଯେମିତି ରାଜା ମାନେ ଥାନ୍ତି। ରାଜା ବି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ନା, ନରେନ୍ଦ୍ର। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଭାବ ରହିବ। କ୍ଷତ୍ରମ୍ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜମ୍, ଏଇସବୁ କର୍ମ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର। ଆମର ଏଇଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାସିକ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ନା। ମୁଁ ସେଇଠି ଜଣେ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି। ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ରାଜା, ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏମିତି ଛିଡା ହେଇଛି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି, ତା ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନା ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା? ତ ମତେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କହିଲୁ? କହିଲା ଇଏ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏ ନାସିକରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ଆର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି 15 ଲୋକକୁ ମାରିଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା, ବହୁଲ ମୋ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା ରେ ବହୁ, ପାଟି କରୁଛେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ବେକରେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି 15ଟା ଲୋକକୁ ସେ ମାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ କଣ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶୌର୍ୟ ଥିବ। ଡରିବେନି ସେମାନେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବେନି, ରକ୍ତକୁ ଡରିବେନି। ସେମାନେ ରକ୍ତକୁ ହୋଲି ଭଳିଆ ଖେଳିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ। କ୍ଷତ୍ରମ୍ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଚ। ଭଗବାନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ବୁଝିଲୁ ତ କୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରାଯିବ? ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ 44 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं, वैश्यकर्मा स्वभावजम, वैश्यकर्म स्वभावजं, परिचर्यात्मकं कर्म, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रशापि स्वभावजम। ଶୂଦ୍ରସ୍ୟାପି ସ୍ୱଭାବଜମ୍। ଅନୁବାଦ: କୃଷି, ଗୋରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣକର୍ମ ଅଟେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। ତ ବୈଶ୍ୟର କର୍ମ କଣ? କୃଷି, ଚାଷ କରିବା, ଗୋରକ୍ଷା, ଗାଈଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା, ଗୋ ପାଳନ କରିବା, ଗୋଶାଳା ଚଲେଇବା, କୃଷି, ଗୋରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ। ଚାଷ କରିଲେ ଧାନ କୋଉଠି ବିକିବେ, କାହାକୁ ଦେବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିବେ। এই ତିନିଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜ। ବୈଶ୍ୟର ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ଦେଖିଥିବେ ଆମ ମାରୱାଡି ଲୋକ। ଭାରତରେ କୋଉଠି ମାରୱାଡି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ? ଭାରତର କୋଉ କୋଣକୁ ବି ଯିବେ ଆପଣ ମାରୱାଡି 2-3ଟା ମିଳିଯିବେ। ବିଜନେସରେ ନମ୍ବର 1 ବସିଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗା, ମୁଁ ଯେତେ ବୁଲିଛି ଭାରତରେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ହଉ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ସେ ବଙ୍ଗାଳ ହଉ, ମାରୱାଡି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେ ଏରିଆର ଟପ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାରୱାଡି ଲୋକ ଥିବେ 4-5ଟା। ତ ମାରୱାଡି ମାନଙ୍କ କହନ୍ତି ରକ୍ତରେ ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ସବୁ ଟିପିକାଲ ବୈଶ୍ୟ। ଯୋଉଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେଲ, ସେ ଟଙ୍କାଟିରୁ 1000 କରିଦେବେ। ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ। ଆମର ଏଇଠି ମୁଁ ବାଡାରେ ବି ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖେ ସପ୍ତାହକୁ ଅଧା ଦିନରେ ଏ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଆଜି କଣ? ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, କାଲି କଣ ସେ ଝିଅର ବାହାଘର, ପରଦିନ କଣ, କାଲି ଏଇଟା। ଏ ମାରୱାଡି ମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ମୁଁ ଦେଖିବି ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। କଣ କୁଆଡେ ଯିବାର ଥିଲେ ପିଲାକୁ ବସେଇକି ଯିବେ, କୁଆଡେ ଯିବାର ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବସେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଡିଏନଏ ଅଛି କି ବିଜନେସ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଲୋକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ବାହାଘର 5 ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ।
ଖୋଲା ହବ ପ୍ରଭୁ जी ସପ୍ତାହ ପରେ। ମାରବାଡୀ ଲୋକ ବଡ ଚାଲାକି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମେ ଲୁଜ କରିଯିବୁ, କଷ୍ଟମର ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇବ। କଷ୍ଟମର ଲୟାଲିଟି ସେମାନେ କିଣିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ନିଜେ ରହିବେନି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଛିଡା କରିବେ ଦୋକାନରେ। ସେ ଓଢଣୀ ପକେଇକି ବି ସେ ମାରବାଡୀ ଗୁଜରାଟୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବିଜନେସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏ ବୈଶ୍ୟର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଟପ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଥିବେ। ଅମ୍ବାନୀ କିଏ, ଏ ସବୁ ସେ ଗୁଜରାଟୀ ମାରବାଡୀ ସବୁ ଟପ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ସେମାନେ ସବୁ ଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାପରେ ଶୂଦ୍ର କଣ? ପରିଚर्यात्मकम କର୍ମ। ଏମାନେ ସବୁ ପରିଚर्यात्मକ କର୍ମ, କର୍ମ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ୟା, ସେବା କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସେବା କରିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ସେବା କରିବେ, ବୈଶ୍ୟର ସେବା କରିବେ। ଶୂଦ୍ରସ୍ୟାପି ସ୍ୱଭାବଜମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶୂଦ୍ରର ସ୍ୱଭାବ। ଓକେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପଢିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଭଗବାନ କହିବେ ଏସବୁ ସକାମ କର୍ମ ଯୋଗରେ ଗଲା, ଏସବୁ ଯାକ କର୍ମ କରାଯାଉଛି। ଏ ସକାମ କର୍ମ ଯୋଗରୁ କିପରି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଚକୁ ଚଢିବା। ମୁଁ କହିଲି ନା ପାହାଚ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢିବା। ଚାଲନ୍ତୁ 45 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କର୍ମାଣି ଅଭିରତଃ स्वे स्वे कर्माणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तत्शृणु। ଯଥା ବିନ୍ଦନ୍ତି ତଶୃଣୁ। ଅନୁବାଦ, ମାନବ ନିଜର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାକରି ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ, ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କର୍ମାଣି ଅଭିରତ। ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ ମାନେ ଯାହାର ଯୋଉଟା କର୍ମ ଅଛି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରର ସବୁ କର୍ମ କହିଲେ କି ନାହିଁ? ତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ, ଯାହାର ଯୋଉ କର୍ମଟା ମୁଁ କହିଲି ସେଇ କର୍ମ ତାକୁ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟର କାମ କଲେ ଗଡବଡ ହେଇଯିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ କରିବ, ଗଡବଡ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ କଣ କହୁଥିବେ ଏବେ କି କାମ କରିବି କହୁଛି? ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡିଦେବି, ଆଉ ଭଗବାନ ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି, ଭିକ ମାଗିବି, ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବି। କାମ ଛିଡିଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ କଟାମଳା କଣ ଦରକାର? ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରପୋଜାଲ, ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ, ତ ଦେହରେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟର ରକ୍ତ, ଗରମ ରକ୍ତ। କାଲି ସକାଳେ ଯିବୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି। ସେ କହେ ସକାଳେ ସକାଳେ ରହିଯିବା, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଗଲାଣି, ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଯା ଏଠୁ। ତତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କହିଲୁ? ଖଣ୍ଡା କାଢିକି ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦବୁ। ଅପମାନ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅପମାନ ସହିପାରିବନି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମରିଯିବ ସିନା, ଅପମାନ ସହିପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମକୁ ମାରିବାକୁ ଥିଲା, ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲା? ଅପମାନ କଲା। ଯଥେଷ୍ଟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଅପମାନଟା ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବତ୍ତର। ଆଉ ତୁ ସେଟା ସହିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ମାରିବୁ, ମାତାକୁ ମାରିବୁ, ତତେ କେତେ ବଡ ପାପ ଲାଗିବ ଭାବ। ସେଥିଲାଗି ଅର୍ଜୁନ, ତ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଗରମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ଅଛି, କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ କର। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ମାରୁଛୁ ମାର, ମେଡେଲ ମିଳିବ। କି ଏତେ ଲୋକକୁ ମାରିଛୁ ବୋଲି, ଏଟା ତୋର ଗୁଣ, ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା। ସେଥିଲାଗି ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କର୍ମାଣି ଅଭିରତ, ଯାହାର ଯୋଉଟା କର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା ସେଇଟା କର। ସଂସିଦ୍ଧି ଲଭତେ ନର, ତା ଦ୍ୱାରା ସଂସିଦ୍ଧି ପାଇବ, ସିଦ୍ଧି ପାଇବ ଜୀବନରେ। ସ୍ୱକର୍ମ ନିରତ ସିଦ୍ଧି, ତା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଥା ବିନ୍ଦନ୍ତି ତତ୍ଶୃଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଡିଟେଲରେ, କର୍ମ ଗୁଡିକ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ। 46 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। କିପରି ଭାବରେ କର୍ମଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଏ, ତାହା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। ସିଦ୍ଧିଂ ବିନ୍ଦନ୍ତି ମାନବ। ଅନୁବାଦ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନବ ସ୍ୱକର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ କହିଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରର କର୍ମ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମରୁ ସିଦ୍ଧି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ?
कर्म तो होगला एत गुड़ाए कर्म अच्छी सबुठारु इंपोर्टेंट है जतः प्रवृत्ति भूताना आपण जो भूताना माने भूत नुहे भूता माने संस्कृत रे जीव को भूत बोली कहती जो जीवर जोटा तार कर्म रहिला जेन सर्वम इदम ततम से कर्मटा को स्वकर्मणा तम अभ्यर्च स्वकर्मणा माने कौन ताकू आपण को भगवान को अर्पण करने को पड़ो अभ्यर्च माने अर्चन करवा अभ्यर्च माने अर्चन माने केमिति कर्मटा को कौन ना कर्म ही भगवान ता अर्थ कौन से कर्मटा जिते जगन्नाथ सेवारे लगिला सेतबेले भगवान मो कर्म मु जाइकी स्लटर हाउस रे कतल खाना रे जाइकी पशु बेक काटुचे एटा मो कर्म कर्म ही भगवान हबो आपण निजे कहतु सेटा भगवान को अर्पण करि परिबे कर्मटा जेतेबेले भगवान को अर्पण करि परिबे से कर्मटा भगवान को आ जाउची ए जिनसटा लिखे लोक भूल बुझंती मु जोटा भी करबी सेटा हला ना 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 चोरी करची तार कर्म कि सेटा भगवान को अर्पण करि परिबो मद पिउची मांस खाऊचे एटा कोन कर्म भगवान को अर्पण करि परिबो ना जोटा शास्त्र विहीन कर्म ताहा भगवान को अर्पण करि परिबनी स्व कर्म तम अभ्यर्च कर्म द्वारा भगवान कर पूजा अभ्यर्च माने पूजा करूचंती कर्म द्वारा से कर्मटा को जेतले भगवान को सेवारे लगौचंती सिद्धिम बिंधंती मानव जानिनियो तमे जीवन रे सिद्धि पाइबो दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म योग तो वर्तमान धीरे ट्रांजिशन करूचंती भगवान कौन ट्रांजिशन होची कोन आपण सकाम कर्म जगरु निष्काम कर्म जग कहलेनी भगवान हैं जी धीरे 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 ताको केमिति भगवान को सेवारे लगौचंती ताको होची निष्काम कर्म जग ओके 47 बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट भगवान कहते वर्तमान कर्म जो आम करुचे तो अन्यर कर्म करिले बड़ डेंजर निजर कर्म निजे को करिया को उचित ता विषय भगवान कहते श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सनुष्ठिता परधर्म सनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वान् आपनोति किल्बिषम् अनुवाद व्यक्ति अन्यर स्वधर्म अर्थात कर्म बा धंदा को जेते निर्दोष भावे आचरण कले सुद्धा निजर स्वधर्म बा प्रकृतिगत कर्म रे नियुक्ति रहिबा उचित से निजर प्रकृतिगत कर्म बा धंदा निर्दोष भावे करि न पारिले से न पारिले सुद्धा सेथिरे नियुक्ति रहिबा उचित निजर प्रकृति अनुଯାयी निर्दिष्ट कर्म बा धंदा केबे हेले पापर प्रतिक्रिया द्वारा प्रभावित हुए नहीं एटा बहुत 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 इंपोर्टेंट एटा ये जो श्लोकटा भगवान कहले वर्णाश्रम उपरे श्रेयान स्वधर्म विगुण श्रेयान स्वधर्म माने कौन निजर धर्म ब्राह्मण जोड़ा धर्म आम कहले कर्तव्य कौन कौन क्षत्रिय कहले चारि जनकर आम कही देइचंती तो स्वधर्म माने आपण से जगह पकातु जहाँ विषय आप भावुंट तार निजर कर्तव्य हैं श्रेयान से सबुठारु बेस्ट विगुण विगुण माने जदि सेठी किछि असुविधा रहीगला विगुण माने किछि फॉल्ट रहीगला किछि गड़बड़ रहीगला जदि सेठी किछि असुविधा भी रहउची हेले मध्य तांकर निजर जो कर्तव्यटा सबुठारु बेस्ट श्रेयान बुझी पारले परधर्मात् सनुष्ठित आपण अन्यर धर्म जदि करिवे भल भाबरे भी करिवे ना ना प्रभु मु सेटा भल भाबरे जानिछि करि पारिबि सेटा मु कौन कहते ना पर धर्मटा भल भाबरे भी करिवे निज धर्मटा टिके गड़बड़ भी हेले सेटा बेस्ट स्वभाव नियतम कर्म कुरुम नाप्नोति किल्बिष कौन पाई कारण आपनकर निजर धर्मटा जो करूचंती सेटा आपनकर नेचर आपनकर स्वभाव सेटा आपनकर सॉफ्टवेयर सेटा चेंज हेबोनी सेटा भितरे रहिबो सब बेले पाई कर्मटा से भितर स्वभावटा चेंज हुएनी से स्वभावटारे जदि आपण सेठी किछि गड़बड़ भी करिवे कोन हबो सेठी पाप लागिवनी जेमिति मैं अर्जुन रो उदाहरणटा देली तो अर्जुन रो स्वभाव होछि क्षत्रिय तार रक्त गरम से कहूछि मु ब्राह्मण रो कर्तव्य करिदेबी किंतु मु भल भाबरे करिबी किछि हबनी बोली कहूछि किंतु काली सकाळे केतले असुविधा हबो अपमान जेतले के करिवो ताकू जदि मारि देला गोटे चापड़ा कोन गोटे करदेला भावंतु केते बड़ सेटा पाप होई जिवो नाही ए भिखारी ना कौन रे बाबा आसिक झगड़ा कर घरे केते बड़ पाप हो
आ सेटा जदि अर्जुन युद्ध करितांता युद्धरे रागी जाऊ युद्धरे टिके कम रागु बेसी रागु मारू दीटा को मारू चारटा को मारू कौन हो से सब चलिबो से युद्ध क्षेत्र भितर चलिबो से भितर राग देखे पारिबो किए ताकू केते केते युद्ध कला बेले लोक गाली करंती परस्पर को आपण कहबे अरे अल्लाह गाली केमती करूची चलिबो युद्ध क्षेत्र में गाड़ी चलो गाड़ी कले सीना राग लगे तो खराब भाषा भी गाड़ी करती परस्पर को कारण से गाड़ी करके गोटे रागटा बढ़ रागटा बढ़ले सीना मुंडा काटि पार ना मुंड के काटिला हाथ चलो हाथ चलो क्या मारे तो से राग गाड़ी गुलज ये सब चलो क्षत्रिय किंतु ये सब ब्राह्मण रे चलबनी रे बाबा ब्राह्मण क्या गाड़ी भी कले के केमितिकार ब्राह्मण टारे ए भिकारी ना कौन जाइडू पार्टी कर समझे पिटे से निजर स्वभाव भितर को आपन को गोटे फील्ड आपन गोटे स्पेस आपन को फ्रीडम दिया जायछि से भितर आपन जेमिति भी खेली पारिबे किंतु अन्य जगह जदि करिवे अन्य वर्ण रे जाय करिवे गड़बड़ हो जाय ब्राह्मण रे जाय करी गड़बड़ हो जाय वैश्य रे जाय करी गड़बड़ हो जाय सेतले भगवान कहउछन अरे निजर धर्म को निजर स्वधर्म को बुझंतु आपन कोन स्वभाव को जानंतु हमर मु जेतल चाकरी करथली सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी मोर गोटे सांग मो सीनियर थिला प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप थिला मते केतल से 23-24 वर्ष हम आपको लगभग 40 वर्ष हो जाइतिला बुझिपाले किंतु ये सब मुझे नुआ नुआ सब भक्ति भक्ति करूए तो मो सहित आसिक समय स्पेंड कर भाई अभिमन्यु क्या गीता में पढ़ा है बताओ आज क्या है सब पचारे मो सहित बस खाइला बेले आसिक गोटे घंटा बस कथबार्ता हम से मत सब कहता है मुझे ये सब लाइफ अच्छा नहीं लगता है एक कॉर्पोरेट लाइफ में क्या है सब मुझे मजा नहीं आता है सब अच्छा नहीं लगता है मुझे अच्छा नहीं लगता है 40 साल हो गया 2 बच्चा है आपका सर ऐसा क्या बोल रहे हैं अच्छा नहीं लगता क्या करेंगे फिर चाकरी करके 15 वर्ष हो गलानी से मुझे कहूँ अभी अच्छा नहीं लगता मुझे आपका रिटायर्ड होने का टाइम हो जाएगा और 15 साल में अभी आप जो है नहीं नहीं फिर भी यार अच्छा नहीं लगता मुझे बोर लगता है लाइफ बोरिंग हो गया 15 साल में सब कमा लिया पैसा तो एमती सब कहता है तारे मु जॉइन हो आश्रम तापर 2 वर्ष पर मु सुनिली से चाकरी बाकरी छाड़ीदेला आ गोटे निजे गोटे फार्म हाउस स्टार्ट करला ऑर्गेनिक फार्मिंग करूछु वर्तमान बुझी पाले कहले चाकरी छाड़ी की फार्मिंग करूछु चाष करूछु हम लोक ओडिसा रे कहंदी जार कि बुद्ध मुंड मुंड काम करूने गाय चरेबो चाष करिवो ये चाकरी 1-2 लाख दरमा थिला तार भावंत मास सब छाड़ी की चाष करूछु वर्तमान मु ताको मिसिया पे जाइदिली ता मिसी देखली पूरा सरल जीवन सिंपल लाइफ ता स्त्री भी ताको सपोर्ट करूची बहुत रेयरली एमिति हुए माने बॉम्बे फॉम्बे छाड़ी की गोटे साइड रे गां रे रहउची वर्तमान गोटे जगह नै छि आराम से गोटे 10-15 एकर नै छि किनले सब भलार चाष बास करके गौशाला करके रखी छि तो तार से स्वभाव नथिला सेटा चाकरी करिवार तार स्वभाव थिला वैश्यर कृषि गोरक्षा वाणिज्य कोठी ना कोठी सेटा ताको झिकुची बुझी पाले ना 10 वर्ष 15 वर्ष चाकरी करला पैसा कमेला किंतु खुशी मिलुनी बुझी पाले ना कहला मरिया पूर्व जदि एटा मु करिबिनी ना मते मते डिससैटिस्फाइड लागबो आउतरे जन्म नबाको पड़िबे सब करिया पाए तो मते एटा करिवार अछि मु कहले एते स्ट्रांग तार कॉलिंग अछि भावंतु तो सेतले मु सब बळे कहिताय कि पैसा जीवन रे खुशी दिएनी ए निजो को निजे चिन्हंतु आपणकर स्वभाव कोन आपणकर नेचर कोन ताहा हिसाब रे जदि कार्य करिवे आपण खुशी रहिबे आ जीवन में भी बहुत आगु को आपण जीवे कारण सेटा करिया पे आपण खुशी लागिवो मु उदाहरण देता थर थरे पक्षी आउ माछर पक्षी जेते चेष्टा कले भी पानी रे जाकी पहरी पारिबो कबे ये माछटा केते बढ़िया पानी रे पहुंचू मु भी जाकी पहरीबी संभव नुहे तार स्वभाव सेटा नुहे मरी जीव से किंतु माछटा देखियो ए पक्षीटा गछ ऊपर उडुची केते कोन करूचे मु भी जाकी करिवि से केते चेष्टा करू केते मोटिवेशनल टॉक सुनु केते जिम को जाकी मसल स्ट्रांग करू उडी पारिबो माछ केबे उडी पारिबोनी तो सेतिले मु कहे अन्य को तुलनात्मक करनी जीवन रे ए तांको घरे कोन हे गला ता पुओटा ए कर देला तू कोन करूछु सरतर एमिति कहंदी बापा माने एटा केबे भी एमिति कहया कथा नय एटा दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर मिस्टेक ए पेरेंट कैन डू टू ए चाइल्ड अन्यर छुआ सहित निज छुआ को तुलना करवा से क्लास रे फास्ट आसीगला तू खाली बसी ये टीवी देखु किसी काम ना तू कौन करू तू ताकू तुलना करेंगे ना ता भीतर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो ताकू कहतु तू भल कर तते जोटा भल लगुच मोटिवेट कर दो अन्य सहित केबे भी तुलना करें एटा होची आमे भगवान जोटा कहउछन एंगेस्ट में जाऊचे श्रेयस धर्म निजर धर्म को निजर गुण को निजर स्वभाव को चिन्हतु आ ता हिसाब रे हमको कर्तव्य करबा उचित ताहले जीवन रे हम सब बळे खुशी रहइबा सुख रहइबा
दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, जोड़ा भगवान गीता रे कहउचंती। चलंत आगु को बढ़िबा। 47 पढ़िले ना 48 पढ़िबा। तो भगवान कहते देख इमती संसार में किसी भी काम ना जोड़ा कि खराब, सब काम भल, जोड़ा आप स्वभाव को मैच करुच्चा को कम बड़ छोट बोली ना। वैश्य वैश्य जी अच्छी कृषि गोरक्षा बड़, ब्राह्मण जमी शास्त्र पढ़ा बड़, वैश्य चाष करवा बड़, दीटा जाक भल, दीटा जाक बेस्ट, कोटा छोट कोटा बड़ सेमती किसी ना। सहजम कर्म कौंतेय सदोषम अपि नात्यजे सर्वारंभा हि दोषेण सर्वारंभा हि दोषेण धूमे धूमेनाग्नि इवाव्रतः। ଧୂମେନାଗ୍ନି ଇବା ବ୍ରତଃ। ଅନୁବାଦ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଧୂମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତିଜାତ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ସେ କର୍ମ ଯେତେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ତାହା ତ୍ୟାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। सहजम कर्म, जो कर्म आपणकर कौंतेय कुंती पुत्र अर्जुन, सहजम कर्म, सहजम कर्म माने कौन, जोटा आपणक पई सहज, जोटा आपणकर स्वभाव अनुଯାयी जो कर्मटा स्वधर्म आपणकर जोटा सेटा आपण पई सहज ना, सेटा आपणक चुटकी मारी कर देबे, आपण जानिचंदी सेटा। तो जोटा आपणकर स्वभाव अनुଯାयी जो कर्मटा आपणको दिया जाईची, सो दोषम अपि न त्यज, सो दोषम सेठी जदी दोष भी अछि किछि ना त्यज, ताको छाड़नी, सेठी किछि दोष भी रहिले ताको छाड़िबा दरकार नाही। सर्वारंभा ही दोष है ना धूमे ना। ए संसार रे एमिति किछि कार्य नाही जोडी दोष नाही। मते कहिले भौतिक संसार रे एमिति कोन कार्य अछि जोडी दोष नाही? कोन ना कोन तो दोष रहइबो, रहइबो नहीं? सब जगह किछि ना कि, कारण भौतिक संसार तीनटा गुण रे अछि, तीनटा गुण रे रहिला माने तो दोष हे गला, सेटा परफेक्ट नुहे। सत्व रज तम भितरे जहाँ भी कार्य आपण करिवे सब ए तीनटा गुण रे रहिला ना। तीनटा गुण माने तो गुणा दोष हे गला, गुणात्मक हे गला। सेतले संसार रे आपण जहाँ भी करिवे सेठी किछि ना किछि दोष रहिबो, किछि ना किछि इम्परफेक्शन रहिबो, किंतु सेठी टेंशन नियंतुनी, ताको भलो भाबरे करंतु आपण। कारण ताहा द्वारा आपण कोन हेबे, आगो को बढ़िबे, भगवान कर सेवा करि पारिबे, निजको भगवान सहित कनेक्ट करि पारिबे। जेमिति धूमे नाग्नि इवारत, जेमिति निया जळुथिले निया उपरे धुआं थाए, अग्नि जळुथिले अग्नि उपरे धुआं थाए। धूमे धूमे नाग्नि, धुआंटा अग्नि को घोड़े देई थाए। देखिछंती निया जळेबे उपरे धुआंटा थिबो, अग्नि देखा जीवनी, किंतु कोन हबो, धुआंटा जेतेबेले आपण काढी देबे अग्निटा देखि पारिबे। सेही परि भाबरे कर्म रे किछि ना किछि दोष रही पारे, किंतु से कर्मटा जेतेबेले आपण जगन्नाथ को अर्पण करूचंती से दोषटा माफ हे जाउछि, से दोषटार शुद्धिकरण हे जाउछि। बुझी पारले हैं? सेतले किए भी संसार रे परफेक्ट नुहंती, समस्तकर किछि ना किछि दोष हुए, किंतु से कर्तव्यटा जेतेबेले भगवान कृष्ण को अर्पण करूचे से कर्तव्यटा कोन होउछि, परफेक्ट हे जाउछि। बुझी पारले? सेतलागि मूल कोन कहउछन्ती भगवान, तमर स्वधर्म अनुसार तमर जहा कर्तव्य सेही कर्तव्य मते अर्पण कर। अर्जुन तू जने क्षत्रिय, सेतलागि मु कहउछि युद्ध करे, तो निज पाई तू करूनु, मो पाई तू करूछु। आ सेतिलागि एथिरे जेते हत्या भी करिवु सबु माफ, कारण मते तू समर्पण करूछु। सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणं व्रज। चलंतु नेक्स्ट सेक्शन रे प्रवेश करिया वर्तमान 49 श्लोक रु। निष्काम कर्मयोग है वर्तमान। निष्काम कर्मयोग आग को बढ़िया ज्ञान योग, ज्ञान योगटे केमती ब्रह्म को अर्पण करा जाय थाए ताहा सब वर्तमान भगवान कहबे। गोटे सीढ़ी चढ़ी गले ऊपर को, सकाम रु निष्काम, एबे निष्काम रु नेक्स्ट पाहाच चढ़ंतु, कोन ज्ञान योग। आसंतु। असक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं सन्यासेनाधिगच्छति। सन्यासेनाधिगच्छति। अनुवाद, व्यक्ति केवल आत्मसंयम द्वारा एवं भौतिक पदार्थ ଓ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସର ଫଳ ଲାଭ କରିପାରେ।
ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାସର ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ। ସନ୍ନ୍ୟାସ କିଏ କରିଥାଏ? କର୍ମଯୋଗୀ ନା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ଆସିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଅସକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅସକ୍ତ ରହିବ, ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ବି ଅନାସକ୍ତ ରହିବ, ଅସକ୍ତ, ତାପରେ ଜିତାତ୍ମା, ମନଟାକୁ ସେ ଜିତିଲା, ମନଟାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଲା। ଜିତାତ୍ମା ବିଗତ ସ୍ପୃହ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାରୁ ବିଗତ, ସେ ଅନାସକ୍ତ ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟମ ସିଦ୍ଧିମ ପରମମ୍, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସିଦ୍ଧି, ପରମ ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାଏ। କେମିତି? ସନ୍ନ୍ୟାସେନ ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ଏ ସଂସାରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥାଏ ସେ। କଣ ସେଇଟା ହେଇଗଲା? କୋଉ ଯୋଗ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିଥାଏ? କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥାଏ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗରେ କର୍ମ କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ରହିବ। ସେଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ 50 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ସିଦ୍ଧିಂ ପ୍ରାପ୍तो ଯଥ ବ୍ରହ୍ମ सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान, निष्ठा ज्ञानस्य यः परा। निष्ठा ज्ञानस्य यः परः। ଅନୁବାଦ, ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିପାରେ, ତାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ତାହା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ। यस, केमिति ब्रह्म को प्राप्त करिपारिबो जणे ज्ञानी। ज्ञानी को वैकुंठ दरकार नहीं, ताको ब्रह्म दरकार। भगवान को ब्रह्म रे से लीन होबा पई चाहि थाए ज्ञान जोगी। तो ता भगवान कहउचंती सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म, से कौन ब्रह्म होची तार उद्देश्य। केमिति भगवान कर से ब्रह्म ज्योति रे मु लीन हेबी, तथाप्नोति निबोध में। निबोध में अर्जुन, मु तुमको एटा बहुत भलो भाबरे कहबी, बुझौची, एटा सुन। समासेनैव कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, এই ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ତମକୁ କହୁଛି, ନିଷ୍ଠା ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ୟାହା ପରା। କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ନିଷ୍ଠା ଜ୍ଞାନରେ ସେ ନିଷ୍ଠା ରଖିକି ସେ ଅନ୍ତରେ ଶେଷରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛି, ଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଧ୍ୟାନରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 51 ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। 51 ମୋ ହିସାବରେ ତିନିଟା ଶ୍ଲୋକ ଟୁଗେଦର ଥିବ। 51, 52 ଆଉ 53, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୋ। 3 ଶ୍ଲୋକାସ୍ ଆର୍ ଟୁଗେଦର। ତ ଏଇ ତିନିଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତାହା ବୁଝାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛି, ଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ କେମିତି ଥାଏ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାହା ଏଇ ତିନିଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବିଶୁଦ୍ଧୟା ଯୁକ୍ତ बुद्ध्या विशुद्धया युक्ता धृत्यामानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियाम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्ता शब्दादिविषयासक्ता रागद्वेषौ विदूषया च रागद्वेषो विदोष्य विविक्त सेवी लगासी विविक्तसेवी लघ्वासी यथा वाक्काय मानसः यत वाक्यकमानस ध्यान जोग परो नित्यं ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं
अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो विमुच्य निर्ममो शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ବ୍ରହ୍ମଭୂୟ କଳ୍ପତେ। ଅନୁବାଦ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହ ମନ ସଂଯମ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଆହାର କରୁଥାଏ, ଶରୀର ଓ ଜିହ୍ବାକୁ ସଂଯତ କରିପାରିଥାଏ, ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଯେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ଦର୍ପ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଭୂତି ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ। यस। तो ज्ञान जोग विषय भगवान कहते बा सन्यासी मान विषय कहते जो मैंने सब किसी संसार छाड़ी भगवान को ध्यान करि से केमिति से ब्रह्म को प्राप्त करि पारंती, तांकर लक्षण कौन, तांकर योग्यता कौन, ताहा कहते एठारे कौन कहते बुद्धिया विशुद्धया युक्त। ए सब खेल बुद्धिर ज्ञान जोग एमान तो कर्म करेनि, कर्म करें आप इंद्रिय जाक कम लगे ना, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। सन्यासी तो गोटे जगार बसिला से ध्यान कर तो बुद्धि तार बहुत काम करा पड़ो, गोटे जगह बुद्धिटा को सब ध्यान करके भगवान को लगे पड़ो। से लगी कौन कहगला बुद्धिया विशुद्धया, से बुद्धिटा प्रथम विशुद्ध थी दरकार। बुद्धिटा जदि कलमश रहा, कचड़ा रहा से भितर, से कौन ध्यान कर, से आखि बंद कले बॉलीवुड बाहर को हिरोइन कौन देखी सिनेमा मन पकेब, से कौन जोग कर ज्ञान जोग सन्यास। से लगी बुद्धिटा प्रथम सफा थी दरकार, तापरे से ज्ञान जोग आरंभ कर तार योग्यता क्राइटेरिया। से लगी ज्ञान जोग प्रथम करने भगवान मना करुँच कौन कहले कर्म जोग कर, निष्काम कर्म जोग कर, से बुद्धिटा को सफा कर, कर्म करी करी भगवान को पूजा, भगवान को सेवा, भगवान पे भोग, भगवान पे एटा सेटा एटा सेटा करी 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 कौन हम मन बुद्धिटा सफा हम, सबू सफा हो भितर, सफ्टवेयर गोटे भी भाइरस ना, पूरा क्लीनिंग हो गला पूरा एंटीभाइरस। तापरे भल जिनसा भाव सब नाई। से प्रथम प्रारंभ हूँ ज्ञान जोग। ज्ञान जोग प्रथम करिया गले निष्काम कर्म जोग करिकी ही ज्ञान जोग करि पारिबे, डायरेक्ट ज्ञान जोग स्टार्ट करि पारिबे नाही। निष्काम कर्मयोग व्यक्ति जितेबाला करिथाए, से निष्काम कर्मयोग पर हृदय को शुद्धिकरण करला परे से ज्ञान जोग स्टार्ट करि पारिथाए। पांच एटा स्टेप आमे देखुचे। तो सेथि लगी ज्ञान जगरे बुद्धिया विशुद्धया, बुद्धिटा विशुद्ध थिबा दरकार, प्रथम क्राइटेरिया। धृत्यात्मन नियम कौन कहते, तार आत्मना माने तार मनटा को नियंत्रण करिथिबा दरकार। मनटा भी नियंत्रण थिबा दरकार ना, मनटा अगुआड़े गला माने गड़बड़ हो जिवो। तार मन, तार बुद्धि ए सबु नियम रे पूरा ताको नियंत्रण रखिया को पड़िबो। आ कौन कहते शब्दादीन विषयान त्यक्ता। शब्दादीन माने कौन, शब्द देखिवा जिनिस, शुणिवा जिनिस, घ्राण, ये सब जो इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय सहित जो एक्सचेंज होता है ना, से सब ठारू भी विरक्त थिबा दरकार। से जंगल जाए कहबने ए आज गुलाब जामुन छेना फोड़ खाइबा को इच्छा लगुच, ए बा छेना फोड़ ना, सन्यास नेला कि छेना फोड़ रे बाबा, जोटा मिलला मधुकरी रे सेटा खाइबो चुपचाप। इच्छा करिले आ से सन्यास आश्रम छाड़ी दियो, आज एटा खाइबा को इच्छा लगुच, काली सेटा खाइबी। जेतल भिक्षाम देही, से जोटा देला से मां सेटा चुपचाप खाइकी सोई पड़, भजन कर, भजन रे ध्यान रहा दरकार। खाइबा ए सब छाड़िया को पड़िबो। जदि आप भावुची एटा भल टिके लगुच, सेटा टिके भल लगुच, एटा खाइबे, अरे तुम नॉट क्वालिफाइड फॉर ज्ञान जोग। से कौन शब्दादीन विषयान, सब विषय वस्तु से तार तार संपर्क भांगी दियंती। से सन्यास जो दीक्षा नियंती ना, अंत्येष्टि करा जाए तांको, भौतिक स्तर रे से मरीगले जो करती ना अंत्येष्टि, तांकर सेटा हो जाए। माने शरीर अच्छी बोली किछि नाही, खाली शरीर से अच्छा सीना, शरीर रे मन बुद्धि प्रेम संपर्क रिलेशन एमती किछि नाही। कौन भल लगुच, कौन भल लगुनि, ए सब जिनस ना। से थे थे केमती आम गोटे गोटे आश्रम देखी मुझे आम आश्रम ना कि गोटे आश्रम जाइली, से कौन कराई
ଭଗବାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଆସେ ନା, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଥିବ ନା, ପକୋଡା, ପନିର ସବଜି, ଭଜା, ମିଠା, ଏଇଟା ଏତେ ବଡ ଥାଏ ନା ରାଜଭୋଗର ଆସେ ଥାଳି। ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସେ, ତ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ମତେ ସେ ପକୋଡାଟା ଦେଲୁ, ମତେ ସେ ରସଗୋଲାଟା ଦେ, ମତେ ସେ କଲରା ଦେ, ମତେ ସେ ପନିରଟା ଦେ, ମତେ ସେ ପରଟା 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 ଦେ, ମତେ ସେଇଟା ଦେ। ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଦିନେ ସେ ଆଶ୍ରମର, ମୋ ନାଁଟା କହିବିନି କାରଣ ସବୁ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି, ଠିକ ଲାଗିବନି। ସେ ଆଶ୍ରମର ଯିଏ ଲିଡର ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରସାଦ ତ ପ୍ରସାଦ, ସବୁ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ, ଏମିତି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଠିକ ନୁହେଁ ନା। ତ ତାପର ଦିନ ସେ ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲା, ଯେ ରାଜଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆଣନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଣିବୁ ପ୍ରସାଦ, ସବୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ପକେଇବୁ, ତାକୁ ମିଶେଇ ଦବୁ। କହିଲେ ମିଶେଇକି ଖିଚୁଡି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା ନେବୁ, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ଲେଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ପକେଇ ପଳେଇବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବୁଝିଲୁ। ମହାରାଜ ମିଶେଇଦେବି ସବୁ, ହଁ କଣ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ, ପକୋଡା, ତରକାରୀ, ଭାତ, ଡାଲି ସବୁ, ହଁ। ତ ତାପର ଦିନଠୁ ସବୁ ମିଶେଇକି, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ 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 ସମସ୍ତେ କିଛି କିଏ କହିବେ କଣ, ଆଉ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଲା, ଚୁପଚାପ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଟିକେ 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 ପାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସତରେ, ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରୁ ବିରକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ, କହିଲେ ତମେ ବୈରାଗୀ ଏସବୁ କରୁଛ, ଏ କଣ ଟେଷ୍ଟ କଣ, ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି, ଏଇଟା ଭାବିବାଟା ହିଁ ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମିଳିଲା ସେଇଟା ଖାଇବା କଥା। ସେଥିଲାଗି ଶବ୍ଦାଦୀନ ବିଷୟାନ୍ ତ୍ୟକ୍ତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାର ବିରକ୍ତ ଥିବା ଦରକାର। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ, ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଇଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଏମିତି ବି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ଯୁକ୍ତି। ବିବିକ୍ତ ସେବୀ, ବିବିକ୍ତ ସେବୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ସେ ଏକାକି ରହିକି ଧ୍ୟାନ କରିବ ନା, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ବିବିକ୍ତ ସେବୀ, ଲାଘୁ ଅସି ମାନେ କଣ, ଲାଘୁ ଅସି ମାନେ କଣ, କମ କମ ଖାଇବା ଦରକାର, ଖାଇବାଟା ବି ବହୁତ କମ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଥା ୱାକ୍ କାୟ ମନସା, ୱାକ୍ ମାନେ ଶବ୍ଦ, କାୟ ମାନେ ଶରୀର, ମନସା ମାନେ ମନ, କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା, ଏ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପରୋ ନିତ୍ୟମ, ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରିପାରିବ, ବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କରିପାରିବ, ବା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିପାରିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଏକା ରହିକି। ବୈରାଗ୍ୟମ ସମୁପାଶ୍ରିତ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ହବା ଦରକାର, ଅନାସକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଅହଙ୍କାର ବଲମ ଦର୍ପମ କାମ କ୍ରୋଧ ପରିଗ୍ରହମ, ଏ ସବୁକୁ ସେ କଣ କରିବ, ବିମୁଚ୍ୟ, ବିମୁଚ୍ୟ ମାନେ କଣ, ଛାଡିଦବା, ବିମୁକ୍ତି କରିବା, ବିମୁଚ୍ୟ ସବୁକୁ ଛାଡିବ। କଣ କଣ ଛାଡିବ, ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଶକ୍ତି, ଦର୍ପମ ଗର୍ବ, କାମ କାମ ବାସନା, କ୍ରୋଧ ରାଗ, ପରିଗ୍ରହ ପରିଗ୍ରହ ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ତେଇଟା, ଆସକ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ବିମୁଚ୍ୟ, ଏ ସବୁକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ନିର୍ମମ ଶାନ୍ତ, ନିର୍ମମ ମାନେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତ, ଶାନ୍ତ ସତ୍ୱରେ ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟ କଳ୍ପତେ, ଏ ସବୁ କରିଲା ପରେ କଣ ହବ, ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟ କଳ୍ପତେ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ କେତେଟା ପଢି ସାରିଲେଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଜି ସେକ୍ସନରେ। ପ୍ରଥମ ପଢିଲେ ସକାମ, ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କାମ ପଢିଲେ, କେମିତି ସେଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ଲଗେଇଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପଢିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତ ତିନିଟା ଯାକ କଭର ହେଇଗଲା। 5ରେ ଚଢୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରକୁ। ସକାମ କର୍ମ ଯୋଗ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା 54। ତ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତାର କଣ ଲକ୍ଷଣ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ନା ଶୋଚତି ନା କାଂକ୍ଷତି, न शोचति न काङ्क्षति, तमः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। मद्भक्तिं लभते ପରାମ୍। ଅନୁବାଦ, ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରେ।
तो ये ब्रह्म को जे प्राप्त करिछि ता विषय वर्तमान भगवान कहउचंती ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा से सब बेले खुशी रहइबो गुलाब जामुन मिलू छेनापोड़ मिलू न मिलू सब बेले खुशी रहइबो जोटा सुखिला रोटी मिलू प्रसन्न आत्मा खुशी मन पकेबनी घरे थिली रे स्त्री रांधी गरम गरम वर्षा हेलानी गरम गरम पकुड़ी खुएबाकू देइथांता रे बाबा जंगल रे कौन खाइबी से कले से करि पारिबनी बाबा ज्ञान जोग ये जहा मिलिला प्रसन्न आत्माटा खुशी रे थिबो सब बेले कारण तार ध्यानटा कोडी ब्रह्म उपरे ए सब अनासक्त रहिला ब्रह्मभूत सब बेले से ब्रह्म उपरे ध्यान करिला भगवान को उपरे ध्यान करिला ना सोचती ना कांक्षती ना सोचती माने केतेबेले दुख करबनी सोच सोच माने सोचना करबा दुख करबनी ए मोर एटा पड़ी गला रे मते खराब है मोर चली गला मो मोबाइल ला के चोरी कर देला ठीक अछि खुशी रहला गला गला कोन करबा ना सोचती कोन पाखरे थिला जदी चोरी हे गला के पळेला कोन संपर्क खराब हे गला किछि दुख करबनी ना सोचती ना कांक्षती किछि आकांक्षा भी करबनी गोटे साइकेल थिले भल होता जाई पारथांती भल भाव गोटे मोटरसाइकेल थिले भल होता मते कि डोनेशन देथिले भल होता आशा किछि करबनी ना कांक्षती तो पाखरे जदी किछि थिला किए नहीं गला चोरी हे गला तो दुख करबनी आ जोटा पाखरे नाही पाइया पई आशा करबनी बुझी पाले दीटा जिंस बहुत इंपोर्टेंट जिंस है दीटा जिंसटा भगवान पूरा पूरा ताको पूरा राइमिक पके चंती ना सोचती ना कांक्षती सोचती माने पाखरे आपन पाखरे किछि गोटे अछि सेटा चाली गला तो ताको दुख करनी दुख सेतबेले आसे ना जेतबेले आपन पाखरे किछि गोटे अछि जदि हजी गला चरी गला कि मरी गला दुख लागिवो ना तो ना सोचती दुख करिया दरकार नाही कारण जानची ए संसारटा क्षणिक संसार आ ना कांक्षती जोडा पाखरे नाही ए तार गाड़ी मिलगला मते गोटे गाड़ी मिल था ए ताको एटा गला मते गोटे आशा करबा आशा परम दुखर कारण तो ना सोचती ना कांक्षती तार ए दीटा केबे भी से करबनी वर्तमान रे खुशी रे रहइबो कोन प्रसन्न आत्मा जोटा सब दिन भगवान को ऊपर निर्भर थिबो सकाळे उठिला आज भगवान कोन खाइबा को देबे के जानिछि आज जोड़ा खाइबा को देबे सेटा खाइबी है तो प्रति मुहूर्त रे भगवान को ऊपर निर्भर है कि से रहइबो है प्रसन्न आत्मा खुशी रे रहइबो ताको किछि दरकार नै जीवन रे से सबुठ बड़ खुशी एक्चुअली से खुशी कारण आपण जदि एमती हेबेनी ना प्रकृति समय आपण को बाध्य करिवो दुख होबा पई ए संसार रे की अछि जे सब दिन ता पाखरे सब जिंस धरि के रहि पारिबो आपण को लागु एटा मोर घर मो गृहस्थ मो स्त्री मो छुआ मो घर केते बढ़िया अरे केते दिन जाई समय आसीबो से घर छाड़िया को पड़िबो समय आसीबो से स्त्री को छाड़िया को पड़िबो समय आसीबो से छुआ को छाड़िया को पड़िबो आज नले काली छाड़िया को पड़िबो बुझि पाले ना किंतु ये सन्यास जे नहीं थाए मृत्यु पूर्वरु ए स्थिति को से प्राप्त करि दे थाए सेते लागि से कोन थाए ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा खुशी रे थाए सब बड़े से सम सर्वेषु भूतेषु समस्त को समान दृष्टिकोण रे देखे एटा मोर स्त्री एटा मोर छुआ मो छुआ को टिके दीटा प्रभु जी टिके पकोड़ा एक्स्ट्रा दउनंती मो छुआटा आ से तो छुआटा नुए वसुदेव कुटुंब समस्त भगवान कर छुआ है सम सर्वेषु भूतेषु जेते सबु संसार रे अछंती समस्त को समान दृष्टिकोण रे देखिबा उचित है थरे हमको जने व्यक्ति महाराज को हम गुरुदेव को पचारुथिले कि आपण फैमिली फैमिली कलेनी मिस करूनांती तो आम गुरुदेव कहले मोर 60टा छुआ अछंती देखुन ब्रह्मचारी आश्रम रे 60टा छुआ बाहा हेतिले भी एतिकी छुआ जन्म होई नथांता ए सब घर संसार छाड़ी के मो सहित अछि मु तांगा बापा ना केते विराट बड़ फैमिली ए ब्रह्मचारी 60टा अछंती देखो गोवर्धन एक कॉलेज रे चौपाटी जियो सहित 60टा ब्रह्मचारी आ गृहस्थ छाड़ी दिले तो केते हे गले ए माने मो पिला नांदी ए सम सर्वेषु भूतेषु समस्त गोटे नजरिया रे हमको देखिबा ताहा देखिबो तो सारा ब्रह्मांडटा आपन को परिवार हे गला वसुदेव कुटुंब भगवान कहउछन ना ए संसारटा होची आपनकर कुटुंब कोन पय निज घर खाली निज विषय भाबिबा आ जेतबेले ए भावना आपनकर आसीबनी आपन केबे प्रचार करि परिबेनी प्रचार जदि करिया पय चाहुचंती वसुदेव कुटुंब भावना आसिले ही आपन जाई के रास्ता रे प्रचार करि परिबे नले कोन पय लोक थर थर कहंती प्रभु कोन असुविधा रे शांति रे खाइ पी के रहउनांती मठ रे ए खरा रे जाई के याडे साडे कोन पय करूचंती ए जिनसरा केबे आपन भाबी ही पारिबेनी प्रचार कोन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि गला ना वर्तमान 2 दिन तले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कही थांती प्राण अच्छे जार प्रचार करबे तार प्राण अच्छे माने प्रचार करियो वसुदेव कुटुंब
ये कहते गोटे ब्रह्मचारी करने मते बकेट्स ऑफ ब्लड मते दबाक पड़ुची कहले गोटे ब्रह्मचारी जन को गोटे भक्त करने गोटे गोटे बाल्टी रक्त खर्च करिया पड़ुची मते कहले आ तमे बुझ घरे बसी खाई के सोइबो हैं ए वसुदेव कुटुंब आ एक भावना जेतबेले आपनकर आसीबो तेबे जाई वैकुंठ रे प्रवेश करि पारिबे एटा वैकुंठ चेतना भावंतुनी मु मोर भक्ति करिबी आ पळेबी वैकुंठ आ तम पे टिकट रेडी आ जाई पारिबेनी बहुत जन्म लागि जीव जीवा पाए वैकुंठ को जदि जीवा पाए चाहूचंती वैकुंठ चेतना होची वसुदेव सर्व कुटुंब ये भावना रखिबे सारा संसार को निज वसुदेव कुटुंब रूप में प्रेम करिवे प्रचार करिवे समस्त को प्रेम देबे सर्व सम सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते से समय मद भक्ति लभते पराम मो भक्ति तमे पाई पारिबो वैकुंठ को जीवा पाई तमे योग्यता हेई पारिबो नले बहुत जीवन लागि जीव वैकुंठ जीवा पाई असंभव हे जी एटा होची गोटे वैष्णवर चेतना बुझी पाले ना तो बहुत इंपोर्टेंट जिनस एटा बहुत इंपोर्टेंट नले प्रभुपाद इस्कन प्रभुपाद कौन कहती आई हैव ओपन ए होम वेयर होल वर्ल्ड कैन स्टे मु गोटे एमितिकार घर तैयारी करिचे जोटी सारा विश्व आसिक रही पारिबो जदि हृदयटा उदार हबनी ना एटा करी हबनी सारा विश्व रे जाके प्रचार करि पारिबेनी आमे गोटे जाति अन्य जाति ऊपर तळको आमे देखुचे गोटे स्टेट अन्य स्टेट आमे कंपैरिजन करूचे मु ओडिशा से आंध्रा मु ओडिशा से बिहार गोटे देश अन्य देश आमे कंपैरिजन करूचे अरे प्रभुपाद सारा विश्व रे बोली कि सब देश रे मंदिर खोली कि प्रचार करी वैष्णव कर देले अमेरिका चाइना जापान रशिया फ्रांस जर्मनी पाकिस्तान रे मंदिर खोली देले केमिति करि पारिबे वसुदेव कुटुंब से भावना नथिला असंभव समस्त को प्रभुपाद से आत्मा को देखुचंती शरीर को देखुनांती ये गोरा कला लाली कौन कथा कहूँ सेटा देखुनांती ता थ्रू रु जाकि से आत्मा को देखुचंती से भीतर गोटे आत्मा अच्छी भगवान गोटे अंश अच्छी ताकू जेतबेले व्यक्ति देखि पारिबो बुझी पारिबो अनुभव करि पारिबो सेतबेले प्रचार करि पारिबो नले एटा मो जाति एटा मो घर एटा मो भाषा लोक माकू बेसी टाइम देबी आकू देबिनी एटा होची पशु बुद्धि पशु माने देखंतु कुकुर बिल्ली से माने तांको लोक माने से अन्य पशुरा कुकुर डासिला वाउ 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 करिवो ए मो जागा तू काई आसिलु जा एडू जा एटा मो एरिया एटा होची पशु बुद्धि एटा शरीर को देखि के हम जेतबेले भेदभाव करूछ पशु बुद्धि एटा खोगर बोली कहते भागवतम रे सुखदेव गोस्वामी बुझी पारले ना तो ये जिनसरा एटारे 54 श्लोक रे भगवान कहउचंती चलंत आगो को बढ़िया 55 श्लोक भक्त्या माम अभिजानाति भक्त्या माम् अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः यावञ्जस्मा इतस्ततः ततो मां तत्त्वतः ज्ञात्वा ततो मा तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम् विशते तद् अनन्तरम्। अनुवाद केवल भक्ति जोगरे ही व्यक्ति परम पुरुष भगवान को स्वरूपतः जानिपारे एवं जेतेबेले से ए प्रकार भक्तिर पूर्ण भगवत चेतन रे अवस्थान करे सेतेबेले से भगवान राज्य रे प्रवेश करि पारे। हाँ तो भगवान कहते बाबा तू ब्रह्म तू ज्ञान को तू कर्म करे निष्काम करे ज्ञान जोग करे जहा भी करे जदि भक्ति करिबुनु किछि मिलिबनी भक्ति करिबा को अलबत पड़िबो जहा भी करिबु बिना भक्ति रे मिलंती नाही बाबा भगवान भक्ति करिबा को ही पड़िबो कोन भक्त्या माम अभिजानाति बिना भक्ति रे मते जानि पारिबोनी रे अर्जुन तो ज्ञानी ठीक अच्छे ज्ञान एगुलो सन्यास नहीं सब कुछ गला किंतु भक्ति करने को पड़ो मते पूजा करने को पड़ो मो बिना ब्रह्म को प्राप्त करि पारिबनु तू निराकार मते निराकार रूप में पूजा कर ठीक अच्छे हेले भी मो साकार रूप को पूजा करने को अलबत पड़ो जदि मते मानिबनु से निराकार ब्रह्म भी मिलबनी अरे से ब्रह्म से किए ब्रह्म कौन सेटा मो शरीर किरण सेटा मो वैकुंठर उज्ज्वल किरणटा को ब्रह्म कह जाउची आ सेटा मोर ना आ मते जदि तू मानिबुनु से मोर किरण रे तो केमिति रहइबु हैं तो भक्त्या माम अभिजानाति भक्ति करबा को ही पड़िबो जावन यश्चास्मि तत्त्वतः से समय तमे मते तत्त्वतः ठीक रे जानि पारियो मु किए ततो माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम आ शेष रे तू कोन हे पारिबु विशते मो विषय समय माने प्रवेश करि पारिबु कारण ज्ञान जोगीटा जे थाए ताकू ब्रह्म तार ध्यान थाए ब्रह्म रे से निर्वाण करिया पे चाहि थाए ठीक अछि किछ असुविधा नै
तू करि पारिबु सेटा किंतु भक्ति मते करिया को पड़िबो भक्ति बिना नाही गति मते मानिबा को पड़िबो मते मुंड नोया को पड़िबो मते पूजा करिया को पड़िबो आ जदि सेटा ही करिया को पड़िबो तो डायरेक्टली कोन पे करिवानी भक्ति जोग हैं सेति लागि भक्ति जोग रे भगवान को डायरेक्टली भक्त पूजा करि थाए 56 पढ़िबा नेक्स्ट सेक्शन छोटो सेक्शन टा अछि हमें सरे पारिबा कौन आपण मानकर इच्छा 56 टा सरेबा नेक्स्ट सेक्शन ना नेक्स्ट क्लास रो कंटिन्यू करिबा नोटा हलानी 56 नेक्स्ट क्लास सुखदेव जी कहते नेक्स्ट क्लास प्रभु जी ओवरलोड हो गला जी बहुत गरम हो गला नेक्स्ट क्लास आसिलानी ऑप्शन ओके 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 नेक्स्ट क्लास तो नेक्स्ट क्लास रे हमें 56 रो आगु को बढ़िबा नेक्स्ट सेक्शन टा एटा सेक्शन 4 शुद्ध भक्ति भीतर वर्तमान आसुची समय हलानी 9टा हलानी तो नेक्स्ट क्लास रे हमें 56 रु प्रयास करिवा चैप्टर टा को एंड करिया पई 78 श्लोक जाय एंड हे जिवो तो आज हमें जोगा रो पांच आमे गोटे गोटे देखिले तो आज आमे चर्चा कले सकाम कर्म जोग निष्काम कर्म जोग ज्ञान जोग तीनटा आमे आज चर्चा करले तो नेक्स्ट क्लास रे शुद्ध भक्ति स्टार्ट हे जिवो भक्ति जोग स्टार्ट हे जिवो भक्ति जोग रे मध्य तार शेड अछि मिश्र भक्ति कर्म मिश्र भक्ति निष्काम कर्म मिश्र भक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति अष्टांग जोग मिश्र भक्ति तापर शुद्ध भक्ति तार भी अलग 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 भक्ति भीतर भी अलग 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 रंग अच्छी तो ताहा हमें इस लास्ट सेक्शन रे भगवान बुझौचंती ताहा हमें परवर्ती क्लास रे पढ़िबा हरे कृष्ण यदि कार किछि कोन प्रश्न अछि भक्ति शास्त्री जहाँ पढ़िले तार रिलेटेड जदि किछि क्वेश्चन अछि हाथ उठांतु इन जनरल क्वेश्चन अछि त हमें सब दिन तो क्लास करूचे आपण पचारि पारिबे तो से प्रश्नटा आपण काली पचारि पारिबे कारण बहुत गुडे भक्त मान अछंती तो मु जस्ट फोकस करिया पय चाहूची जहाँ आज आम चर्चा करले ता ऊपर जदि कार किछि डाउट अछि हाथ उठांतु प्रश्न पचारि पारिबे आज संडे अछि 10टा रु हमर सब संस्कार सेतु प्रोग्राम हुए आपण माने जानिथिबे 10टा रु 11टा छोट पिला मानकर वैल्यू एजुकेशन क्लासेस हुए 6 वर्ष रु नै कि 9 वर्ष पिला मानक पय बाल संस्कार 11टा रु 12टा किशोर संस्कार हुए 11 वर्ष रो पिला मानकु नै कि हमर 11 12 13 14 वर्ष पिला मानक जाई किशोर संस्कार हुए 11टा रु 12टा तापर 12टा रु घंटे युवा प्रेरणा हुए जोटी 14 15 16 17 वर्ष पिला मानक पय हुए क्लासेस हुए तो ये सब आपण लाभ नहीं पारिबे ग्रुप्स रे आसीबो आपण जॉइन करि पारिथिबे व्हाट्सएप ग्रुप रे हम चैनल रे सब आसीथिबो तो बहुत सुंदर हमर सब टीचर्स अछंती से माने क्लासेस नहीं थांती आ जो माने एडल्ट अछंती 18 वर्ष रो ऊपर जो माने एडल्ट अछंती अनमेरिड बॉयज गर्ल्स ताको पय युवा शक्ति क्लास हुए 11 रु 12 तो प्रति संडे इटा हमर गोटे वैल्यू संस्कार सेतु संस्कार केमिति दिया जीव पिला मान को ताको उद्देश्य रे रखी के प्रोग्राम टा स्टार्ट करिचे आर पूरा लाभ समस्ते नियंतु आ हमर संपूर्ण भागवतम सीरीज भी चली जो माने नुआ करी जॉइन करूचंती लाइव रे देखुचंती आपण भागवत जदी पढ़िया पय चाहउचंती जेमति हम गीता पढुचे तो प्रति मंगलवार बुधवार संध्या 7:30 रे भागवतम सीरीज आम स्टार्ट करि सारिचे तृतीय स्कंद वर्तमान चली प्रति मंगलवार बुधवार संध्या 7:30 आप यूट्यूब रे जॉइन करंतु भागवत मध्य पढ़ी पारिबे ये मंगलवार दिन तृतीय स्कंद समापन हब चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हो तो गोटे गोटे क्लास रे 4-5टा चैप्टर आमर कंप्लीट हो जाउची तो आर मध्य पूरा आपण लाभ नहीं पारिबे हरे कृष्ण यस जगदीश प्रभु कहतु हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम हरे कृष्ण बहुत अच्छा क्लास थिला प्रभु जी ए विषय रे कर्म उपरे एबे जे मिसले मध्य एबे हम गोटे क्वार्टर रे रोजो क्वार्टर रे गोटे काम करिवा गोटे मिस्त्री आस्तिला से भी सब देखिला बही जागा सब रखा है भगवत गीता भागवतम सब देखी सी ता निज आडू से कहला अरे कर्म तो भगवान आ ये सब जगह एते पढ़िया कम बे दरकार एरा गोटे गोटे कर्मी गोटे छोट गोटे वर्कर भी कहूची आ पढ़ा लिखा जे बिजनेस भी मोर साइड रे गोटे दुकान अछि तांगु मु केबे प्रचार करिया जाए तान देखि मु प्रचार करिया मते ये लागुची जे से
କୋଉ ଆଉ କହିବେ कर्म କରିବା ତ कर्म ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଏତେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି कर्म କରିବ ଯେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବେ ଟିକେ ଟିକେ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ କହିଲି ନା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଥ କଣ କର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଖାଲି ନୁହେଁ କର୍ମ ଯୋଗ ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ମଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଟା ଅର୍ପଣ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କର୍ମ ଯୋଗ ହେଇଥାଏ ନହେଲେ କର୍ମ ତ ଗଧ ବି କର୍ମ କରୁଛି ନା ମାଟି ବୁହୁଛି ବାଲି ବୁହୁଛି କେତେ କାମ କରୁଛି ଗଧ କରୁନି କାମ ଗଧ ବି କାମ କରୁଛି ନା ତ ସେଇଟା କଣ ହେଲା କର୍ମଯୋଗ କର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗ ହେଇଥାଏ ସେ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ ସେ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି ହିଁ ଅନ୍ତ କାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମଟା କରୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତ ହବ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ନହେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଯାଇକି କତଲଖାନାରେ ବେକ କାଟୁଛି ଛେଳିର ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ କର୍ମ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କର୍ମ ଯଦି ସବୁ ଭଗବାନ କର୍ମ ସେ କର୍ମ କରୁଛି କଣ ହେଲା ସେଇଟା ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ କହୁଛି ସବୁ କର୍ମ ଯଦି ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ତ ଯିଏ ବେକ କାଟୁଛି ସ୍ଲଟର ହାଉସରେ ସେ ବି କର୍ମ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ତାହେଲେ କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବନି କରିପାରିବ ଛେଳିକୁ ବେକ କାଟିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ବେକ କାଟିବ ଅସମ୍ଭବ ବିହିତ କର୍ମ ସେଇଟା ଯୋଉ କର୍ମଟା ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ କର୍ମଟାକୁ କର୍ମଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମଟା ବିହିତ କର୍ମ ତାକୁ ଅର୍ପଣ ବି କରାଯାଇ ପାରିବନି ନହେଲେ ତ ସବୁ କର୍ମ ହେଇଗଲା କର୍ମଯୋଗ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଯେ କର୍ମଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ଏ କର୍ମ କରୁଛି ମୋତେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ କରିବି କିଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଇବି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ କିଛି ଲାଗିବ ମୋତେ ରକ୍ଷା ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସ୍ମରଣ କରିକି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ସ୍ମରଣ ଥିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ସେଇଟା ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ କର୍ମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ अभी स्लॉटर हाउस କଥା କହିଲେ ସେ ତ ସେଟା ହବନି ଆଉ ଯିଏ ନିଜ କର୍ମ ମାରବାଡି ଯାକ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ କର୍ମଟାକୁ ବହୁତ ପୂଜା ହିସାବରେ ସେ ପୂଜା ପାଠ କରିକି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସାଇଟ୍ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସେମିତି କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କାଲି ସକାଳେ ଆମର ଏଇଠି 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନା ଉଡୁପି କୃଷ୍ଣର ମଠ ଯେ ମେନ୍ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ପେଜାବର ମଠର ମୁଖ୍ୟ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ମାଧବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେ ମେନ୍ ସବୁଠୁ ଲିଡର ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେଣି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପେଜାବର ମଠର ଯେ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନଉଛେ ନା ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନବାନି ଟିକେ ଆରାମ ରଖିବା ଏବେ କାମ କରୁଛେ ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନବାନି ଏମିତି ହବ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ନଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ନା ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ନଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ହବନି ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ହବନି ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେମିତି କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତ ଭଜନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତ ସଦା ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସକାଳେ ଆମେ ନାମ ଜପ 2 ଘଣ୍ଟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ଆଉ ମନଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରୁଛେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇକି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବେ ଦେଖିବେ ସବୁ କର୍ମ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଚେତନା ରହିବ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ରହିବ କାରଣ ସକାଳେ ଆପଣ ଚାର୍ଜିଂ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସକାଳେ ତାକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି କରିବେନି ଖାଲି କର୍ମ ରହିବ ସେଇଟା 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 ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେନି ହଁ ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଦେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଆପଣ ଚେତନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ତ ଯେତେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରିବେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ କର୍ମ କରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାଟା କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ରହିବ ଓକେ ୟେସ୍ ଦାମୋଦର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ପର ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ ଧର୍ମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା କଥା। ତ ଆମର ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣରେ ଥିଲେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ର ବୃତ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ କରୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ? ହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯିଏ ଥାଏ ତାର ରଜଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ସ ରହିପାରେ। ଏ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯୋଉ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୌର୍ୟ ଥିଲେ, ତେଜ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ତାହା ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଟିକେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ବେଶୀ ଥିଲା, ଟିକେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣିକାର ଗୁଣ ବି ଟିକେ ଥିଲା, ଧର୍ମରାଜ ଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କର ଶୌର୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବି ଶୌର୍ୟ ଥିଲା, ଭୀମଙ୍କର ବଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଦିଜ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଥିଙ୍ଗସ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ କଣ? ଶୌର୍ୟ, ତେଜ, ଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅପଳାୟନ, ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପାରାମିଟର ଯୋଉଟା କି ଡିସାଇଡ୍ କରେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା। ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବହୁତ କିଛି ରହିପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଓକେ, नो ଇସ୍ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी। ओके, हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सरस्वती बेहरा माता जी कहतु। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु मु सब यूट्यूब रे ऑनलाइन क्लास करे, किंतु जूम रे मु जानि कोइ पारे आसेनी जानि पारे ना। आ सब यूट्यूब करे शिक्षा माने जे आपण आपण जेंति कहंती आज एमिति बेल को जाहो हेइ माने बहुत खुशी हेलु। आज मो लाइव रे पूरा माला सुळ माला भी कर देछि, मु केबे फूल माला करि पारेनी। यारे आज घर गृहस्थ ना छोट छुआ भी मोर अच्छी, आम घरे भी ଟିକେ ଦିଅନ୍ତିନି ମାଳା କରନି ନା, ସେ କହିବେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ବି, କହିବେ ଯେ ମାଳା କିସ ଗୋଡଉଛି, ମୋ ଛାତି ଏତେ ଜୋର ଧଡଧଡ ହୁଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଚାଦର ଘୁଡେଇକି ମାଳା ଜପା କରିବି। ଆଜି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ଷୋଳ ମାଳ କରିଛି ଏତେ ଖୁସି। ଆଜି ଭଗବାନ ଠାକୁର ଘରେ ବସିଛି, ଠାକୁର ଘରେ ବସିଛି କଣ କରିଛି ମୋ ଛାତିରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଭଗବାନ କେମିତି ଷୋଳମାଳା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଖୁସି ମାନେ ମୁଁ କହି ପାରୁନି, ଏତେ ଖୁସି। जय हो। ମୋ ଲୁହ ଖୁସି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରବଚନ ମୋ ଭାଉଜ ଆଉ ମୋ ମାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଶିଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରାଣଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ବହୁତ ଛାଡି ମାନେ ଯୋଉଟା ମନ ଯୋଉଟା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ସେ ଶିଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ 4ଟାରୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁପାତ କହିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ 4ଟାରେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଡେରିରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ଭକ୍ତିର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେଇ କଥାଟା ଲାଗିଛି ଯେ ମାନେ 4ଟା ନ ହବାରୁ ନିଦ ଭାଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭକ୍ତି କରେ। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କିଛି କଣ କହିବି हरे ଜାଣିପାରୁନି। कृष्ण। कोड कहते माता जी? ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ କହୁଥିଲି। बालेश्वर सर। यस, बहुत बहुत ସେ ସବୁବେଳେ धन्यवाद ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଜି। ଲୁଚି କରେ ମାଳ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଲୁଚି କରେ, ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତିନି, କୁହନ୍ତି यस ଏପଟ यस। ସେପଟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ଲୁଚିକି ମାଳ କରେ। ଆଉ ତ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମାତାଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତ 16 ମାଳା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଜପ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ଅବଷ୍ଟାକଲ ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମାତାଜୀଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିଟା ଟିକେ ଅନୁକୂଳ ହଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ବିନା କିଛି ବାଧାରେ। ଭଗବାନ ନିହାତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାତାଜୀ ଆମର ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରିବାରରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ। यस, नेक्स्ट प्रश्न कार अच्छी आउ कहार अच्छी ये संयुक्त आचार्य माताजी कहतु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। मु 3-4 दिन है माने जॉइन होचे मोर माने वीडियो हो नथिला, मु चेष्टा करथली, किंतु आज पु को कहबारु काली श्रावणी मत संगे कथा हली, आज पु को कहबारु पु कर देला।
କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ क्वेश्चन थिला हमर भागवतम रो जो हमर क्वेश्चन होची बराहदेवंकर लोमरु जो जात ହେଇଥିଲେ କୁଶ ଘାସ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣ ସହିତ କଣ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେଟା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଥିଲୁ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝି ପାର ନଥିଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ क्वेश्चन ଟା ପଚାରିବି ବୋଲିକିରି ମନରେ ଡାଉଟ ଥିଲା କୁଶ କୁଶ ଘାସ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କଣ ସେଟା ନା କୋଉଠି ଆପଣ ପଢିଲେ ଏଟା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବୁକଟା ପଞ୍ଚମ କାଢିଲେ ଅଧ୍ୟାୟ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା ପ୍ରଭୁଜୀ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ତ ବହି ବୁକଟା ବାହାର କଲି କରିବି ତ ମୋତେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା କହିଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଠିକ ଅଛି ମାତାଜୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନବା। ବନିତା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी जो पंचपांडवଙ୍କର जो ପୁତ୍ର ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ନା ପରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବନିତା ମାତାଜୀ हरे कृष्ण प्रभु जी ହଁ କୁହନ୍ତୁ। प्रभु जी जो पंचपांडवଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଁ କରାଗଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ଜଙ୍ଘ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡିଥାଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ ସେ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ସାରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଓକେ କବିତା ନାଥ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ। दंडवत प्रणाम करुଛି। दंडवत प्रणाम कुहନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କଥା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ପୁଅ ଟିଉସନ ପଳେଇଲାଣି କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ମୋର ମାନେ ପାଠ କାହିଁ ମନେ ରହୁନି ମାନେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ପାଠ ପଢୁଛି ତ ତାର କିଛି ମନେ ରହୁନି ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେଇଆ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଏମିତି କହୁଥିଲେ କଥା କେମିତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ। କଲେ ତାର କିଛି ମନେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେ କରିଥିଲା ତ ତାର ଆଜି ଏବେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଟାଇମ ହଉନି କରୁନି। ଆଚ୍ଛା ନାମ ଜପ ଆଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଜପ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଜିନିଷ ତାର ମନଟା ଫିକ୍ସ ରହିବ। ମନଟା ସ୍ଥିର ରହୁନି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି ତ ସେ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ ମାନେ ସକାଳେ ପାଠ ପଢିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦଉଛି ତାପରେ ସେଇ ପାଠକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଚାରିଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହୁଁ 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 ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ହୁଁ ଟିଉସନ ପଳେଇଛି ଆଜି ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ କଣ କେମିତି କଲେ ଟିକେ ମନେ ରହିବ ତାର। ହୁଁ ନା ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ମାତାଜୀ ତାକୁ କେତେ ବୟସ କେତେ? 17 ଚାଲିଛି ନା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ତ ତାକୁ ଆମର ସଂସ୍କାର ସେତୁରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି କି ଯୁବା ପ୍ରେରଣାରେ? ନାଇଁ ଜଏନ ହେଇଛି ଯେ ସାନ ପୁଅ ଜଏନ କରିଛି ହଁ ବଡ ତାର ଟିକେ ଟାଇମ ହଉନି ବୋଲି ଜଏନ କରିନି କହିଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଏନ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ହେଇଥାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା ମନ ଧ୍ୟାନ ରହିବ ଏସବୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସେ କରିପାରିବେ। ସାନ ପୁଅ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ହୁଁ, ଆଉ ବଡ ପୁଅ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି ତାର ଟାଇମ ହଉନି ଟିକେ ସେ ଆଉ ଜଏନ କରିନି। ଠିକ 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 ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣା। ଆଜ୍ଞା ୟେସ୍ ବାହିଦର ସାହୁ जी କୁହନ୍ତୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा ज्ञानंदन शलाकया श्री गुरु नमः। नमस्कार हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा ये जालना में महाराष्ट्र रही राज गोविंद प्रभु आवाज मोर आसुचे आज्ञा आसुचे आसुचे तो राज गोविंद प्रभु आपण नंबर मत देते टीम रे जोग देवाक कहते मत हाँ हाँ येस 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 मते फोन करथिले आपण महाराष्ट्र रे रहंती ना जालना रे रहंती।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। यस ଆଉ ମୁଁ ଷୋଳମାଳା କମ ସେ କମ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହବ କରୁଛି। ଲାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିକିରି ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀଲେ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବା ପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସବୁ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ପାଉଛି। ଆଉ ତ ସକାଳୁ ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ ଦଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ମନ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। हरे कृष्ण आपण तो पाखरे ଭଗବାନଙ୍କ अछंती। ମନ ଭିତରେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମୋର ମିଳିଯାନ୍ତି ଯେ ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ। केतबेले आसंती କହିପାରୁନି ମୋ गोवर्धन ଭାଗ୍ୟ एको ଆଜ୍ଞା। विलेज मिसिबे। ओके हरे कृष्ण ହଉ। हरे कृष्ण। यस राजेश कुमार जी कहतु। आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जो 3 गुण कथा आपण कहले सत्य रज तम ए कली जुग रे तो ए 3टी गुण प्रायतः समस्त देखा मिलूँ माने पूरा मिसिक अच्छी कई जड़े गुण नाहांती तांको आमे भक्ति मार्ग रे आने किसी गोटे कहतु प्रभु जी जमी कि आम भक्ति मार्ग रे आनी पारिबा कारण जड़े जदि सत्य गुण अच्छी तो सी तो संपूर्ण सत्य गुण ना भल कथा कहले से भल कथा अल्प रिसीव कले माने अलग कथा को रिसीव कर आम सहित गोटे जुक्ति कर जिनटा को आम केमती आनी पार ये कर तो देखो तो कली जुग जमती कहले आमर राजेश प्रभु कि किए भी माने सब अलग अलग गुण रे मिसिक अच्छा खिचड़ी पूरा कली जुग जदि देखिए शुद्ध ब्राह्मण भी किए मिलबनी जे सत्व गुण अच्छे से ब्राह्मण भी थी झगड़ा कर से ये भी कर सब प्रकार गुण समस्त मिलमिशिकी कली जुग अच्छा कारण जन्म फैमिली परिवार सब देखिए गोटे प्रकार सब खिचड़ी है तो से लगी कली जुगरे ये कर्मयोग निष्काम कर्मयोग ज्ञान जोग करवाटा भी इम्प्राक्टिकल कारण ये सब करने वर्णटा जिते क्लीयर थी गोटे कर्मटा आप करें ना सकाम कर्मयोग मान कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तार कर्म वर्ण हिसाब से कर्तव्यटा करें तो कलिजुग सब करवाटा असंभव वर्ण हिसाब से कर्तव्य कलिजुग तो अभी देखिए 90% लोक तो कंपानी काम कर फैक्ट्री कंपानी अलग सब कम सब गोटे प्रकार शूद्र काम कले देखा जब मिल तो से कलिजुग यहाँ इम्प्राक्टिकल कलिजुग भक्ति जोग ही गोटे ही प्राक्टिकल भक्ति जोग ये पात्रता दरकार नहीं कौ वर्ण कौ जगार कौ गुण अच्छी भक्ति जोगरे केही भी भक्ति करें खाली गोटे वैष्णवर कृपा दरकार भक्ति जोगरे बुझीपारे ना तो से लगी आप देखो दस्यु रत्नाकर जदि वाल्मीकि हो पारे तो भाई तो किए एमती पापी नथिबे जे समस्त मर्डर करुवे मारुवे लुट माट सब करुवे तो बाकी जिते कौन हो पारे जगाई मधाई जदि वैष्णव हो पारे कौन पे बाकी लोक हो पारे बस आपणकर गोटे प्रति सहानुभूति थिबा दरकार भगवान को भक्ति केमी जोड़ी प्रयास करंतु भगवान को प्रसाद दिंतु भगवान को प्रार्थना करंतु चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को निहाती से माने भक्त हेबे सेथिरे किछि डाउट नहीं ओके हरे कृष्ण यस यस कहतु आम नेक्स्ट प्रश्न कार मनोरमा महांती कहतु मनोरमा महांती जी निखिल प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी आमर जो जड़े जड़े मृत्युवरण कले हाँ मैं 11 कर्म कि 10 कर्म ब्राह्मण भोजन हाँ देखी आमर परिचय जड़े से ब्राह्मण आसी किंतु से मांस भक्षण कर मद ग्रहण कर तो सेटा केते कोन ना हमरटा ठीक ना कोन ना हम धर आपण जिते जन ब्राह्मण भोजन पे डाकुचंते एटा आपन कर्तव्य कि ता पाखरे ब्राह्मण रे लक्षण भी थिबा दरकार ना जन्म कर्म चमे दिव्यम भगवान कहते गुण कर्म स विभाग गुण कर्म को लेकिन चतुर्वर्ण तैयारी जन्म कर्म को भगवान कहते अलग कथा भगवान कौन कहले गुण कर्म स विभाग चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म स विभाग चतुर्वर्ण मु तैयारी करिछि केमिति तैयारी करिछि
गुण आ कर्म को नहीं जन्म को नहीं जड़े ब्राह्मण कूल रे जन्म होइछि तो ठीक अच्छी ताकू ब्राह्मण हवा पाई लाभ हम सुविधा हम किंतु ब्राह्मणर लक्षण गुण जदि ता भितर आसीबनी तो से ब्राह्मण कहजीवनी से दुईज बंधु हो गला जेमिति पुलिस घरे जन्म होइतिले से पुलिस हवार हाई चांसेस अच्छी आपण पुलिस ना आज्ञा आज्ञा हाँ तो पुलिस आपण मो घरे आपणकर छुआ हम जो बापा जन्म हब हमर से भी पुलिस हवार हम हाई बापा चांसेस थिले अच्छी आर्मी ना हाँ? इंडियन आर्मी रे हम बापा थिले इंडियन आर्मी हाँ रिटायर्ड देखिले आपण बापा इंडियन आर्मी रे थिले आ सेथिले आपण भी पुलिस हेले तो बापा पुलिस रे थिले बोले आपण को टिके सुविधा लागे नै से लाइन रे जीवा पाई मानुचंदी कि नै आज्ञा आज्ञा हाँ तो सेही परि भावरे किंतु जदि आपण जदि परीक्षा देबेनी पास करिवेनी तो आपण कोन पुलिस हे जिवे मो बापा इंडियन आर्मी रे अछि मु भी जिवे थोड़ी हेबे आपण को परिश्रम करिया पड़ला ना बुझी पारले आज्ञा सेम जिंस जने ब्राह्मण परिवार जन्म होइछि ताकू चांस मिलिबो हवा पाई किंतु ताकू प्रूफ करिया पड़िबो ताकू एग्जाम दवा को पड़िबो ताकू से गुण आनिबा को पड़िबो जहां में पढ़िले शौच तितिक्षा कारुणिका ए सब जिंस जदि नाही ताकू दूररु प्रणाम कर देबे भाई तू सेठी था आउ काकू खोजंतु बुझी पारले से ताकर पूजा करिके किछि लाभ नाही उल्टा पाप आसीबो जदि आपण करूचंती से मद मांस खाउचंती कोन लाभ करिके बुझी पारले आमे जणे जणे ब्राह्मण को कहितलु 10 जण को आनिया पे सीए डाकी आनिचंती आउ तो दुआरु तो फेरे हबन ना बुझिली बुझिली सेटा नेक्स्ट टाइम जानिले भूल हैला नेक्स्ट टाइम सेटा भूल न हो आगुरु क्लियरली कहि देबे भाई जाओ जाओ को आनिबो एतिकी टिके तार पात्रता थिबा दरकार आगुरु बुझिपारले आज्ञा हरे कृष्ण यस जस्ट मु टिके यूट्यूब लाइव वर्तमान देखिया पे चेष्टा करिबी समय हे गलानी आमे एंड करिबा पूर्वरु जस्ट आई जस्ट वांट टू सी कोन कमेंट आसी यूट्यूब लाइव रे हरे कृष्ण सौम्य रंजन साहू कहते हरे कृष्ण केउते थर कर्म करूच मने जदि जणे केउट तार कर्म करूची माने माछ काटुची ताकू कोन पाप लागिवो आपण निजे कहंतु पाप लागिवो कि नहीं तो से जगह रे जदि आपण जीव हत्या होची निश्चय पाप लागिवो ए सब शास्त्र विहित कर्म सब जीव हत्या करिवा ताले प्रभु जी से को कर्म करिवा अन्य किछि कर्म करि परिबो जोडी जीव हत्या ता द्वारा हबनी डायरेक्टली केते कर्म अछि करिया पय कोडा भी करि परिबो ओके हरे कृष्ण यस तो एंड करलिया पूर्वरु आउ कार किछि आपण हाथ की उठिचंती यस जगदीश प्रभु कोन तो हरे कृष्ण प्रभु जी ये हमारा छोटी माता जी है हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण ये भी क्लास रे अंकर संडे रे कुंज बिहारी रोजी गोटे माता जी नौचंदी अच्छा आउ से किछि तार ड्राइंग टिके भलो हुए आउ हाँ। एरा सब परिचय देखंदी अरे वाह चैतन्य महाप्रभु डांसिंग इन यस एक्सटेसी आउ एटा हम छोटो बड़ पुओ छे से छोटो थिला बेले से करथिले प्रभु जी एटा अरे वाह देखा प्रभुपाद जाउची प्रभुपादंकर प्रभुपाद यस 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 हां आडा आउ आपण भी दीटा जाव छोट आर्टिस्ट हां टिके करंदी हैं पाठरू अधिक टिके ड्राइंग रे अछन मु जरा आज भाबुतिली कोन गुटे करबा हरि बोल आपण भी आर्टिस्ट की नहीं मोर टिके थिला जे मु सेते नहीं पुओ भलो करे आउ ताको माउसी जगह टिके भलो करंती अच्छा 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 माँ वाडू आछंती सब हां क्वालिटी मार टिके मारो किछि नहीं जय जगन्नाथ जगन्नाथଙ୍କର से से प्राय करंदी पाठ टिके कम पढंती ए सब रे बेसी टिके इंटरेस्ट अछि मानकर से कहते अरे बापा पाठ सेटा कोन पे कहउछ भलो जिंस चाली छी कम हां पढुछ सेटा बोले कहउछ हां जोटा आमे पढिल ना स्वधर्म जोटा तांकर नेचर अछि ताको प्रमोट ଏବେ करू ଆଜି ସେଟା କହୁଥିଲି ମିସେନକୁ ସେ କରିବା ଟି कोन एटा भी पाठ माने कोन पाठ माने आपणकर भितरे जो भगवान जो टैलेंट देचंती गुण देचंती ताकू बाहर को काढिबा एजुकेशन डेफिनेशन होची ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट विथ इन योर हार्ट दैट इज कॉल्ड एजुकेशन टेक्निकल मीनिंग जोटा कि बाहर देखंतु वेस्टर्न कंट्री रे ताको बहुत फोकस करा जाय सेत लागि बहुत लोग आगो को जानती
आउ इंडिया रे भी एजुकेशन सिस्टम रे पॉलिसी रे अगर जदी देखिबे एटा चेंज हे सारलानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रे जेतले इंप्लीमेंट करा गला ए सबु जो प्रथमे घोषा पाठ ए सबु चेंज करके एप्लीकेशन ओरिएंटेड पाठ वर्तमान करा जाउची आ ताकू नेक्स्ट लेवल रे वर्तमान एबे मीटिंग हैला मार्च रे आमो गौरांग प्रभु सब जाइथिले धर्मेंद्र प्रधान प्रभु लीड करले हमर जो मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर ए सेम को फोकस करा जाउची कि हमको थ्योरी रु प्रैक्टिकल को आसीबा दरकार पिला मान को भितरे जो स्किल्स अछि ताकू बाहर को आनिया दरकार वर्तमान इंडिया रो पूरा नॉलेज सिस्टम ताकू फोकस करूची बुझी पाले ना तो बहुत भलो किछ असुविधा स्वधर्म से ता द्वारा ही व्यक्ति आगु ये जो एबे हिडन टैलेंट जो रोची पिला मानकर से सप्रेस हे होची कम में ए जारे इंद्रिय तृप्ति अधिक मिलिबनी ए सब गोटे ये एंगल रे से ताको दबाई दउचन नले पिला भलो से कर पाथन देखो तो से पिलाटा जदी करिबो से खुशी पाइबो सेइटू एबे ए झियोटा आपनकर करिला हाउस इज वेरी हैप्पी केते खुशी अछि देखो तो से तार आर्ट टा जने देखिला दैट इज व्हाट हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट राइट पैसा कोन खुशी दबो बुझी पाले ना तो जोटा आपनकर नेचर टा अछि आपन जेतल सेटा करिवे ना 10टा लोक भी आपन को एप्रिशिएट करिवे कारण सेटा आपन भलो आरे करिवे आ सेठी व्यक्ति एक्चुअली खुशी पाई थाए बुझी पाले ना ओके हरे कृष्णा ये संयुक्ता माता जी कोन तो हरे कृष्ण प्रभु जी मो बाहर कली श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद 18 सप्तम स्कंद श्लोक नंबर 13 612 पेज गोटे सेकंड को स्कंद कहउचंदी पंचम स्कंद सप्तम ना पंचम पंचम स्कंद सप्तम स्कंद लिखा है सेठी माता जी स्कंद पंचम स्कंद लिखा है पंचम स्कंद प्रभु जी पंचम स्कंद लिखा है चश्मा टा पिंदिनी तो चैप्टर कोन हां चैप्टर होची पंचम स्कंद चैप्टर होची श्लोक नंबर 13 अरे एटा होची श्लोक नै चैप्टर कोन अध्याय आज्ञा आज्ञा प्रभु जी कहूची स्कंद गोटे थाए 12टा स्कंद प्रत्येक स्कंद रे अध्याय गुडाय थाए अध्याय भितरे श्लोक थाए 18,000 श्लोक अछि भागवतम रे विंश अध्याय ब्रह्मांड र गठन संबंधी अध्ययन विंश अध्याय 20 बुझिली हां 20 अध्याय तार भावार्थटा श्लोक कोंतु श्लोक 13 पढ़िबी एवं सुरबाद बहिस्तद द्विगुणः समानेना वृतो वृतदेन यथा पूर्णः कुशदीपो जस्मिन् कुशस्तंभो देवकुमतस्ताद् दीपाख्याकर ज्वलन इवापरः स्वष्ठ गोतिसा विशो विराज याति यस तो एटा तो बुझी पाली आपण किंतु आपण पंचम स्कंद चली गला हमर तो तृतीय स्कंद चलची ना माता जी प्रभु जी आमे एटा पढुछु त बुझी पारिनी त आपण को टिके पचारछि हम ग्रुप रे एटा पढुछु आपण एटा पढुछन आपण जणाछि प्रभु जी भाबी पचार बुझिली ना मु कहूची आपण डाउटा बुझी पारले पंचम स्कंद रे एटा जो माता जी एटा को कॉस्मोलॉजी कहंती जोटा कि आमे पढिले तृतीय चतुर्थ स्कंद वर्तमान पढुचे भगवान कर जंग पंचम स्कंद होची भगवान कर नाभि बुझी पाले ना सेठी होची पूरा ब्रह्मांड ए पूरा भूलोक ए सब विषय रे कहा जाउची तो भूमंडल जदी देखिबे भूमंडल रे 7टा द्वीप अछि सेटा आसीबो पंचम स्कंद आमे पढिबा जेतले प्रियव्रत महाराज जेतले रथ रे बुलिबे तांका चक्कारे गोटे 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 द्वीप तयारी करिवे तो मझी द्वीपटा को जम्बू द्वीप कहंती तो सेही परी गोटे द्वीप अछि जो आज आपण तो श्लोकटा पढिले से श्लोक रे देखंतु लेखा जाईची कुश द्वीप जस्मिन कुश स्तंभ तो गोटे द्वीपर नाम अछि कुश द्वीप बुझी पाले ना जेमति जम्बू द्वीप अछि कुश द्वीप तो ए द्वीपर कोन तार महांत्य जेतेबेले बरहादेव आसीथिले कहा जाय थाए बरहादेवक देहर लोमटी ए द्वीपरे पडिथिला आ सेति लागि ए द्वीपटी को कुश द्वीप बोली कहा जाय थाए तो बरहादेवकर 64 लाख ए कुश घासटी जन्म नै थाए आ ए द्वीपरे ए कुश घास प्रचुर परिमाण रे मिली थाए जोटा कि यज्ञ रे व्यवहार करा जाय थाए बुझा पड़ला आज्ञा विश्वमूर्ति चक्रवर्ती ठाकुर कहिसंती सुषष्टानि सुकोमल शिखास्ते सांग रोसा
ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କୁଶ ଘାସ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶିଖା ଶୀତଳକର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏଥିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଶିଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଧାରଣା କରିହୁଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ତ ଆପଣ ପଚାରୁଛି। तो देखंतु जेमिति चंद्रमांकर किरण देखिबे चारिआडे शीतल देई थाए बुझी पारि ना। ए कुश घासटा जन्म उत्पन्न कोठु हेछि? जन्म हेछि बराहदेव ठारू बुझी पारि ना। तो बराहदेव जेतबेले गर्भोदक सागर रो बाहरी थिले तांकर कोन हेइतिला देखंतु पूरा देहटा पूरा गर्भोदक सागर रे ओदा ही जाइथिला। तो बाहर को बाहर के से जिनते झाटी थिले पूरा पानी चारिआडे समस्त को पूरा से ठंडा करिथिले आनंद देइथिले बुझी पाले ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोटे रसिक आचार्य से रसिक एंगल सब लिखि थांती बुझी पाले ना। बलदेव विद्याभूषण देखिए तत्व आचार्य से तत्व सब लिखि थांती। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को रसिक आचार्य जेहेतु से बराहदेव को मन पगैके लिखुचंती। जेमिति बराहदेव जेतबेले गर्भोदक सागर रु गोटे पृथ्वी नहीं आसुथिले आ पूरा देहटा तांकर ओदुआ थिला आ जेतबेले देहटा को झांकी थिले चारिआडे सब देवता ऋषि मान को समस्त को तांकर देहर से दिव्य पानी रे समस्त को आनंद देइथिले ठंडा करिथिले। जेमिति गोटे चंद्रमा उदय हेइ थाए जह्न आलोक रे समस्त को ठंडा देइ थाए। तो सेटा को से तुलना करूचंती ताको बुझी पारले। हरे कृष्ण। आपण कहबे कोटा कोन कनेक्शन मते बुझ 18000 प्रभुजी मो बही खोली नथली क्वेश्चन ता मन रे थिला तो 3 दिन ला हैंडल करछि पछारी पार नथली। आज जतल पछारिली मो बहीटा हटात हड़बड़ हे गली आनिली आगु फास्ट खोजली कोड आगु पळलानी हमर पढा मो सेटा खोजि के बाहर करली अछि पथरे। हरे कृष्ण। हरे आपण कोटो कहथले माता जी? मो भुवनेश्वर संदर्भ जटनी जामुकड़ी। बहुत सुंदर भागवत भला पढ़ंतु। आ विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका भी अछि आपण पढ़िबा आउरी आनंद आसी बुझि पाले। एकदम प्रभु सदपना। तो आज क्लास हम एठारे एंड करिबा। समस्त को निवेदन करिबी आपण जो नुआरे जॉइन करचंती सोमवार दिन कंटिन्यू करि पारिबे क्लास टी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी जय। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गैप मिलियो। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बाबू जी